Oh. Return to Monkey Island. Mira el álbum de recuerdos si no conoces Monkey Island o necesitas un repaso. A ver. Por Hey, want to see my Uy, mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. pero... Ever since I was a kid, ¿No hay subtítulos? Opciones. Para que os interese. Texto e idioma. Español, solo voces. Texto más voces. A lo mejor así. A ver ahora. Hey, want to Sí, see my mighty ahora sí. pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Me pongo aquí abajo. A ver si no molesta. Poneos cómodos, chat. Es una aventura gráfica. Hacía tiempo que no jugábamos una. Hay ganas. Además, estamos hablando de una franquicia que prácticamente no fueron las primeras aventuras gráficas, pero sí que inspiraron muchísimo y las hicieron más populares. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. In the old days, you became a pirate by completing Mola que three hayan metido un trials to prove resumencillo. your worth. Elaine. This is when I met Elaine, the Ahí love está. of my life. She was governor at the time. ¿Cómo era? Elaine. Seguía por C, creo. No me acuerdo. Things took an unexpected turn while I was working on the three trials. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. One time, Elaine got turned into a statue. ¡Ey! Han traducido esto. Chuck was behind it, of course. That guy never gives up. Elaine Marley. Aquí está. Marley y Threepwood. Es el apellido de Guybrush, el prota. Recién casados. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Me acuerdo de muy poquito, ¿eh? Oh man. This was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. El objetivo de LeChuck era eso, conquistar a Elaine. Si no recuerdo mal. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Mierda, podía clicar en... I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but Acabo de I had darme fun doing cuenta it. de que podía clicar en cada cosa. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Esto es del 2 ya, creo, ¿no? The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Nota personal, conseguir más papel para el resto de mis aventuras. Vale, pues... Venga, chat, vamos a empezar. Así, había escuchado que el juego tiene dos modos de dificultad. Modo casual, toda la historia y la diversión, pero con puzzles casuales para jugadores atareados, ¿vale? Para ir un poco más ligero. Y modo difícil, más puzzles y más difíciles, a tope, para los aventureros acérrimos que lo quieren todo. He escuchado que la dificultad del modo difícil está en realidad bastante guay, que los puzzles molan bastante. Por lo que he visto, la gente recomienda jugar en difícil. Queremos verte llorar. No creo que vaya a llorar. No creo que sean tan chungos. He escuchado que están bien. Que son muy absurdos los puzzles, pero bueno, es que es Monkey Island. Debería ser así. Modo difícil. Al fin y al cabo, es una aventura gráfica simplecilla y muy enfocada para gente joven, niños. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? ¿Van a estar todos los subtítulos arriba? I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. ¡Coño! What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Guybrush de Sorry we pequeñito. ran off.
De chiquito. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Winnies. Qué mal rollo, ¿no? Dos críos que de repente se acercan a una pareja de personas, de señores adultos y dice, venga, vamos a fingir que somos sus hijos. It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. Escorbutifarras. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No bullet. Wow. Vale, ya podemos movernos. Hacer trastadas, por supuesto. Hey, Chucky, get ready to run. Es LeChuck también de chiquito. I guess they don't like visitors. Let's Chucky. go next door and get scurvy dogs. Hola, Connie. No, técnicamente es el verdadero Monkey Island 3. ¡Coño! La rata dándose un bañito. ¿Qué pone aquí? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Por cierto, para los que no lo I sepáis, once got a scurvy dog that was bigger than my head. para los que no jugaseis a los originales, os voy a explicar cómo se juega al Monkey Island. Es probando todas las opciones de diálogo y clicando en todos lados para ver todas las interacciones y las bromas. No está doblado. Juraría que no. Texto e idioma. Yo he puesto en texto y voces. Juraría que no está doblado. En la pantalla del menú principal no lo ponía, ¿no? Hey, Atar a Chucky, Chucky, por supuesto. Stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Para los que nacisteis hace 10 años. Hombre, los primeros, yo lo he comentado al principio, Connie. Yo Return to Monkey... O sea, perdón, Returno. Los dos primeros Monkey Island los jugué en disquetes, tío. En el ordenador de mi padre. Disquetes que me daba mi tío. Exhibit removed. Aww. El que me metió un poco en los videojuegos, más que This nada. would be great for apple bobbing. Que yo era un Let's not mañaco. go back there again. We'll Que just son email de them. primeros de los 90, creo, let's ¿no? get scurvy dogs instead. I'm hungry. Vamos. Adentro. Menudo gafotas. Vale, clic izquierdo o clic derecho. A It ver. says, return outhouse key when finished, or else. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of eight. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. ¿Y la llave esta? They put it on a leg to keep you from walking off with it. Van a I ver... once had the hiccups for 4 days straight. El único problema es que van a haber muchas expresiones, que a lo mejor bromas que estén pensadas para decirse en inglés y no estén traducidas ni localizadas en condiciones. Pero bueno. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. El primero salió en 1990. Pues eso. Monkey Island nunca tuvo voces al español que yo sepa. Alguno de los últimos, sí, como dicen por el chat. No recuerdo yo muy bien, pero alguno de los últimos tenía. Los dos originales no. Estaban en inglés. You kids better have money. Textos en español, pero voces en inglés. Sí, tenían voces, espérate. ¿Los dos primeros tenían voces siquiera? No me acuerdo. Nos pone un par de escorbutifarras, nos pone patapollos fritos, nos pone una jarra de grog, por favor. Voy a empezar con esta. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Now what? Me deja volver a reírme de sus gafas. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? No. Then no fries. Those glasses
are thicker than the Nah, dice layer lo of mismo. grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Now what? No, what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Por favor. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen Un up, par de you little gañanes. moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Llenas de Hey, moscas. I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. En las letrinas, vale. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Oh, shit. ¿Podemos llevar algo más? ¿Cuánto valía el grog? Pedir grog. ¿Cuánto valen los patapollos fritos? Es otra de las cosas que hemos pedido. Para afuera. A ver. En las letrinas, ¿no? Trastear. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Yep. It's locked. Ah, vale. Good thing I've got the key in my pocket. Good, you unlocked it. ¿Tenemos algo más en el inventario? A ver. Lista de tareas. Lista de tareas del gran piratilla. Comprar escorbutifarras, buscar una moneda. Buscar la llave de la letrina, ya la tenemos. Vale, necesitamos la moneda. A ver si por aquí. ¿Qué es esto? Oler la pringue. Bueno, pues la vas a oler tú. Bueno, hay que olerla. A ver qué dice. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Please wash hands before leaving outhouse. ¿Dónde te lavas las manos? ¿Aquí? Qué puto asco. Gross. It Ojo. isn't a piece of 8, Uy. but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Dinero falso. No podemos probar. Chucky tiene buenas ideas. ¿Para I hablar con don't see él? any coins. Not real ones, anyway. Chuck, I dare you to pick up mete la that mano slug. ahí en el retrete. Ish. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. ¡Qué asco! Gross. Pues no parece haber Did nada. you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Tiene sentido. Gross. I am not doing that again. Arrancar la chanfla del It's suelo. almost as good as a real coin. A mí me vale. No, no va a colar. Probemos, pero yo creo que no cuela. A ver. Now what? Can we get a couple of scurvy dogs? Porfa. Sure, if you give me a piece of 8. Ah. ¿A ti? What can we get with this? Qué asco. Tastes like a piece of 8. Oh. Enough for a couple of scurvy dogs. Supongo if que you como está want. medio ciego, ¿no? Take 'em, boy. What are colado. you getting? What? Just kidding. Here's yours. Tienen pelos incrustados y moscas. Yum! ¡Yum! What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? ¿Qué queremos hacer? A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? Trastear y explorar, buscar a nuestros verdaderos padres. ¿Y qué hacemos con la pata de palo esta? ¿Tenemos que devolverla o qué? Voy a comerme la escorbutifarra. ¿No puedo? Igual nos la tenemos In que France, they call a guardar. scurvy dog a Ah, no, chien clic derecho. for butts. Yum! Atar a Chucky. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Digo, a lo mejor ahora que ha llenado la tripa nos deja, pero parece que no. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Es como Teresa. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Vámonos por aquí, a ver qué encontramos. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky,
What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Parece una niña zombie. There. Perfect. See you around the park, shitheads. ¿Qué nos ha apuntado? Vamos a ver. ¡Dios! Mirar el ancla, ganar a Chucky en una carrera, dar de comer a la pata, echar salsa a mi escorbutifarra, ensayar la lucha con espadas, buscar un trébol de 4 hojas y pedir un deseo en el pozo de los deseos. Vale. Primero el ancla. ¡Cañones! That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Ah, qué listilla, Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple. Justo a punto para when you were saltarte el trying to diálogo. board another Mirar a ship. Guybrush. They started making them Se está bigger and durmiendo. bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit Yep. the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started Pienso to think the aguantar. letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, A Chuck le está pareciendo look close, interesantísimo, you ¿eh? can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles. Error in the Matrix. Gracias por los 8 meses. Bienvenido de vuelta. Same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Me da Sanskrit igual. word Nagara, meaning city. Bien de They're voice called watching that because when you Morbius. stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Worth. Si te has perdido algo, pulsa coma para ver las frases anteriores. Ah, mira, qué bien. Vale. I can stand on my head without using my hands. ¿Qué más? Retar a Chucky a una carrera. Vamos allá. Hey, Chucky. Want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2. ¿Hay que clicar o algo o va solo? Uf, por poco. I win! I want to say 2 scurvy dogs at the same time. Y te crees muy guay por eso. Eres muy raro, Chuck. O sea, ¿te crees guay por hacer esas gilipolleces? Le gana una carrera y suelta esa estupidez. Hey, hands off. Coger pan. That's our bread. Hay que distraerlos. Hablar con la pareja. ¿Cómo que pata chula? Ah, esto es lo de darle de comer a la pata. Vale. Yo creo que le gustará la butifarra. ¿Y qué coño es este? I'm saving this scurvy dog for Pero myself. bueno. ¿Para eso has dado esta vuelta? Guybrush, ¿no te da vergüenza? I'm saving this scurvy dog for myself. Don't feed the duck. Vamos a hablar con la pareja. Uy, espérate, ¿qué hay en la cesta? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Iba a decir Kids que these sutil. days, you have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Eso es lo que escuchamos nosotros, ¿no? Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Entiendo. Blah, 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 blah. Creo que me ha quedado claro, juego. Blah, 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 Ya. blah, blah. Vale. Blah, 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 ¿Hasta cuándo blah, piensan blah, continuar? blah, 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 blah. Tengo un poco de curiosidad Blah, 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 por quedarme a comprobarlo. Blah, 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 blah. I certainly hope you'll have better manners in the future. Hasta ahí. Vale. Excuse me. Yes?
Nos dan un poco de pan para dar de comer a la pata. Pueden fingir que son nuestros padres. Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Pero si lo tienes ahí tirado en el suelo y hecho polvo. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. No tengo padres. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Eres muy rara. Vamos a pelear. Let's be Con las frank. butifarras, You venga. could never hope to beat me. Bueno. You'll never catch up to my level. I win. Que superar. You guys are both pretty weak. Well, Bueno. anyway, that was fun. La polla, sí, la verdad. Chucky tiene I buenas wonder where ideas. this path goes. Supongo cuando te quedes... ¿Cómo? ¿Qué camino? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. A ver. Ah, para encontrar el trébol de 4 hojas. Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. ¿Y por dónde está? ¿Por aquí? Ah, sí. I wonder where this path goes. No me sirve. Necesitaremos algo, a lo mejor. Para encontrarlo. Una lupa, yo qué sé. ¡Oh! Ah, estaba ahí, solo que era muy chiquita. One. ¿Qué uñas más limpias? Awesome. ¡Filipa! Still one left? Darn. Vale, lo tenemos. A ver, ¿qué nos falta? Dar de comer a la pata, echar salsa a mi score butifarra y pedir un deseo en el pozo de los deseos. No hemos visto aún el pozo, ¿no? Debe estar por aquí. Aquí está. I should find a coin to throw in. Moneda. I should throw my coin in and make a wish. Venga. Convertirme en el rey de los piratas. Deseo que Chucky tenga bigote. Deseo que Dee desaparezca. Deseo una planta chula. Deseo otra score butifarra. Deseo que hablemos al revés. Bueno, yo creo que es evidente. I wish we could speak backwards. Or what is... Yes, you know. Yes. Well, yes, Básicamente han cogido los diálogos y les han dado la vuelta, Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Y esto, examinar el trébol. I A never ver. thought I'd ever find one. No sé para qué lo vamos a usar. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? ¿Ah, no? What you looking at? Those kids jumping rope down there, they're doing it wrong. ¿Dónde? ¿Por ahí abajo? Pero tenemos que ir por ahí, por Are huevos. we done here? We might not be able to come back if we head this way. A ver. ¡Coño! ¡Papa! Espérate. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Yo pensaba que era rollo Those flashback had esto. toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your ¿Es el hijo adventures. de Guybrush y Big Elaine? whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Eres muy rara, Dee. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. Nos van a dar la See, oportunidad de there was a terminar rumor going around lo que hemos that dejado my medias. old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Pues no. Yo estaba convencido de que estábamos llevando a Guybrush chiquito. Pero no.
En lo más profundo del Caribe. Ya me he dejado la side quest a medias. ¡Ojo! Lástima que Ron Gilbert haya tenido que cerrar el blog que tenía público por las críticas al estilo artístico del juego antes de la salida. Y eso que el juego ha acabado siendo bastante aclamado por todo el mundo. Por los subnormales, ¿eh? Antes de salir siquiera el juego, ya un montón de gente echándole mierda. Y dijo, pues nada, pues voy a dejar de compartir lo que pienso online. Esto es lo que habéis conseguido. Parte 1. Un lugar acogedor. ¡Ojo! Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly. Swashbuckles and so on. But now I'm Swashbuckle. getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. La verdad es que molaría que lo hubiesen doblado al español, el juego. Mira que normalmente no me importa. Pero este juego creo que ganaría bastante encanto si hubiesen localizado los diálogos y las coñas al español. LeChuck raptó a mi mujer, es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Siempre me roba las mejores ideas. Me voy a montar mi propia travesía, y solo mía. Me ha gustado esta. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table El in the back. Scum I know where I'm going. Bar. We'll see. Pues al bar. Mira, es John Borbeck. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Calentarme las manos. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. No, la verdad es que no. ¿Está hablando con nosotros? Bajar los muelles e ir al interior de la isla. A ver. My business right now is nos down deja. those stairs. Para with abajo. 3 pirate leaders and the Ay, fat echaba de menos una aventura gráfica en este plan, tío. En plan... Solo ratón, Broken Sword, ¿sabéis? Monkey Island. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Es dura con la blandura. Vale. LeChuck ya está cargando su I barco. better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. A ver, caminar por los muelles. Hora de hablar con los jefes piratas. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Vale.
Ah, Esto... Suele haber un trío de piratas que manejan el cotarro. Si no recuerdo mal. Es una de las cosas que recuerdo. Lo que no sé si van a ser los mismos. Estos no son. Todos me dicen lo mismo. In the back. Looks like a circus act. Maybe. Aquí están. ¿Y la guitarra esta de repente? Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Vaya. No sabía que habían cambiado la dirección. ¿Dónde están los tres señores que presidían aquí? ¿Debo hablar con vosotros sobre financiar una expedición? Son nuevos, sí. Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your No me llegó el party fax. got lost in the mail. Debe estar en la carpeta de spam. Financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Guybrush Threepwood. Seguro que os suena mi nombre. Probably you've heard of me. Probably not. Soy un pirata famoso. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Trading Plunder cards. stats aren't everything. De Then the others piratas. were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter Hola, him? Delta. Don't bother. Buena, Reno. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. No es precisamente una incursión, eso es, una incursión. Voy en busca del secreto de Monkey Island. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. A real thing. Los detalles en el doblaje. Es un botín de valor monetario incalculable. Es un botín de un valor cultural astronómico. Es un eterno misterio que hay que desentrañar. Es mi pasión. Quiero encontrarlo como sea. El misterio. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Se ríen de ti, Guybrush. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptaríais al menos adelantarme una parte del dinero? Podría compensaros por ayudarme a contratar una tripulación. Podría compensaros por ayudarme. ¿Podríais al menos decirme dónde hay un barco libre? Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Un capitán sin barco. Con financiación puedo lograrlo. Podría compensaros por ayudarme a contratar una tripulación. Si aprovecho esta oportunidad, LeChuck lo hará. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Hola, Puli. Gracias, Palta, por los 43 meses. Bienvenido de vuelta. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck El temible himself pirata is fantasma also zombie. going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. Nope. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Podemos ir de polizones. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Se parten el ojete. Pero bueno, Ipa, gracias por los 45 meses. Ya no eres pleb. Bienvenido de vuelta. Mira, se ríe hasta en la mesa. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Qué I like valiente. the old pirate leaders better. A ver. Podemos robar el barco de LeChuck. Le barco. Le ship. How clever.
Expedition to Ay, qué Fabled guapo. Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? No recuerdo ni ese Step this mote. way. This. The clipboard in No me your hand suena. says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. Me mira de arriba abajo. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of Swabbie. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Me encantaría ser grumetillo. ¿Tienes algo de mayor categoría? No, gracias. Voy a montar mi propia I'm getting my own expedición. expedition together. Suit yourself. Un poquito de orgullo. Here if you change your mind. Guybrush, joder. But don't dawdle. We sail with the tide. Vamos a tener que aceptar al final, ¿verdad? I hope this isn't one of those party cruises. Provisiones. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No podemos ir de polizones o algo así. Expedition to Fabled Monkey Island. A ver si podemos explorar algo más. Si no, pues tendremos que ser grumetillo. A la calle menor. Auténtico vudú. Elaine? ¡Elaine! Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush. La interrupción del chaval. Esperaba que aparecieras en esta historia. ¿Cómo va tu iniciativa para prevenir el escorbuto? No tendrás a mano un barco, ¿verdad? Recuérdame cuánto tiempo llevamos casados. Remind me how long we've been married. Well, it still feels like the first day somehow. Vale. ¿No tendrás a mano un You barco? wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. I figured that, but it never hurts to ask. Hola, I'm Slifer. finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Ya hemos probado, no nos ha ido muy bien, la verdad. Solo tienes que irte ya. ¿Cómo va tu iniciativa How's your para prevenir el scurvy prevention escorbuto? project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Maldita Capitana Madison. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Este es el típico juego donde introducen humor en la historia. Este es el típico juego donde introducen historia en el humor, Slifer. Es Monkey Island, tío. ¿No has oído hablar de ello nunca? Es prácticamente uno de los precursores de las aventuras gráficas. Point and click, principalmente. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. Ni un besito ni abracito que el niño le entra cringe. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. ¿Algo más? It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Me la llevo. Elaine would kill me if she caught me pulling down Pues her no. flyers. No podemos. Ok, ¿y por qué me dan la opción? They're having a half-off sale. Entremos. Próximo cese de International negocio. House of Mojo. This place hasn't changed in years. A ver. Con los carteles, tío. Welcome, Guybrush. Parecen miniaturas de YouTube. Nice to see you again. Con clickbaits y flechas. Waiting for you. Desde la última vez que nos vimos, han pasado años. Voy en busca del secreto de Monkey Island. ¿Por casualidad no tendrás un montón de dinero a mano y querrás financiar una expedición? ¿Sabes dónde puedo encontrar un barco libre? I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Allow me to seek knowledge on your behalf. Yo creo que una terrible maldición vudú podría ayudarnos. Free will. Not much. ¿Saca la botella de la teta? The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Es Melee Island, sí. Obstacles lie ahead. Serpent,
Obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Me está acordando del que gesticula sin parar. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. Un libro de pistas. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. ¿Tenemos que ir por huevos de grumetillo o qué? Nos ha dado un libro de pistas. A ver. ¿Cómo consigo mi propio barco y tripulación? Habla con la gente del pueblo para ver si te pueden ayudar. Parece que los jefes piratas no pueden ayudarte. Quizás tengas que robarle un barco a alguien. Habla con la pirata fantasma que está delante del barco de Chucky y pregúntale por la vacante del grumetillo. Que nos dice básicamente si estamos atascados en un puzzle cómo continuar. Es el modo fácil. Pero si está en modo de dificultad casual ya. Creo que me perdí esa parte de mi infancia por ser pobre. Bueno, yo no pagué tampoco por ningún Monkey Island. Mi tío me lo grababa en un disquete. Los primeros. Luego ya salieron más adelante en CDs y tal, imagino. A ver. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. ¿Qué más? At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Está almorzando con la del vudú. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Pues a la calle mayor. ¿Está todo cerrado o qué? The note la says, vieja. forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. ¿Está loca la vieja? Things are not what they seem. A lo mejor nos da alguna pista o algo. All keys Hola, are Rinko. gold. It's the way of keys. Es el modo chat, es el, claro, el manual de backsitting, ¿no? De las pistas. ¿Cuánta pasta tenemos, por cierto? ¿No podemos verlo? Supongo que no. Mi pluma puntera. Ah, esto es del pre-order chat, creo. Menos mal que he traído mi fiel barda. ¿Recordáis esto que lo enseñaron durante el Summer Game Fest? Esto es básicamente inútil. Creo. Está para ocupar espacio en el inventario. La skin que no se puede usar, exacto. The pen is mightier than the sword. I've got a few coins for incidentals. Conseguir encontrar un barco. Gastar fajos de billetes en financiar la expedición. Este está tachado porque no tenemos fajos de billetes. Encontrar el secreto Monkey Island y revivir los días de gloria. Vale. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. La cárcel. A visitor. ¡Hombre! Aquí está, a la izquierda. Guybrush Threepwood. Otis. Howdy, kid. And Stan. Howdy, kid. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? ¡Ojo! How nice of you to notice. New art style. El propio juego lo ha mencionado. Gracias, Justo, por los 46 mesazos. Bienvenido de vuelta, gracias por el Prime. Un abrazote. Just Mónica. ¿Por qué tan encerrado esta vez? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords.
Me he fijado en que no me has dicho por qué tan I encerrado. notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Coger flores del jardín de la gobernadora parece una idea Picking desacertada. flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. No pidas raíz, señor Dimeola. Es de puto loser. I assume you'll be here when I get back? Don't tease me, Guybrush. Pero bueno, falta una. Big Esta. news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Prioridad número 3. Hablemos con Stan. Hey, Stan. Hello there, son. Te ayudaré si te saco de la cárcel. ¿Qué hiciste para que te What did you arrestaran? do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. No le hagas ni caso, si probablemente ya se ha pirado, es su primer mensaje, ¿vale? Imaginad llegar a un chat y que tu primer mensaje sea hacerle una raid a alguien. Si le baneamos no se va a dar cuenta en la vida, de hecho, probablemente. Ha entrado aquí básicamente para intentar farmear una raid a un colega suyo. O yo qué sé, o a su cuenta alternativa. La verdad es que teniendo en cuenta el descubrimiento que hay en esta plataforma es mejor, ¿no? Que depender del descubrimiento de Twitch. Tenía que intentarlo, no al hate. Bueno, tú inténtalo lo que quieras, dímelo. Ya tu propio nombre dice mucho del tipo de viewer que eres. Hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. Está muy feo, tío. Es de muy mala educación. No hagas eso. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. ¿Algún consejo sobre cómo robarle un barco a otro? Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Motín! Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Podemos unirnos a la tripulación del LeChuck y organizar un motín. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship.
Solo hay una forma de comprarte un barco que hiciste supuestamente para que la gente, por la gente para que te arrestaran exactamente. What exactly did you allegedly do for Claro, era una people rama that got de you arrested? preguntas aparte a la que hemos Gave them entrado. what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they Claro, want pero the tú lo things they sabes bien. want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. No ahorcan a nadie por marketing. ¿No tenías un bufete o algo así? Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whenever you want because it doesn't mean anything specific. Are you sure there's no way I can get a ship from you? I'm afraid that's the case. Nuts. It's starting to look like LeChuck's ship really is the only available ship on the island. Sí, es como si el juego nos estuviese forzando a volvernos grumetillos de LeChuck, de nuestro némesis. Are you sure there's no way I can get a ship from you? I'm afraid that's the case. Nuts. It's starting to look like LeChuck's ship. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Está feo, sí. ¿Hay otra cosa que puedo hacer por Is ti? there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Vale. I'm going after the secret of Monkey Island. A su oficina, The ¿no? secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Podéis canjear lo que queráis. ¡Hasta luego! Yep. Nos vemos, Stan. Adiós, Otis. Un segundo. Mirad la cerradura. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ojo. Información importante. It says jail rules. 1. No escape. Any writing that was once here. Normas de la cárcel. Prohibido fugarse. It says jail rules. 1. No escaping. Ya está. No hay más. A ver. Tiene Watch cierto your boots sentido. in here, son. It's like a swamp without the clean parts. Visitar la cerrajería. Welcome to my shop. Hiya. A ver. No sé si vais a sacarle mucho provecho a ese motín. Es que los motines tenían más sentido cuando éramos más gente. Ahora... These are nice. Que sí, el chat sigue igual. Ah, ¿has hundido el motín? Y eso, EJ. ¿Pero gastando puntos o qué? The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. ¿Cómo? These are nice. Thanks. Meter la caja grande dentro de la pequeña. ¿Cómo funciona eso? Pregunta por las llaves. What's this key? Ah, has cancelado el motín. Vale. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Esta voz me suena, por cierto. At the Súper end elegante. of the plank. My mother's. Please don't touch it. La gangplank. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Hoy quiero un chat relajadito. Bueno. What's that lock? That's for hats. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith.
You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Se llama cerrajera. ¿De verdad puedes hacer llaves para cosas? Parece un truco de magia. ¿Quién es la viejecita de la ventana de enfrente? Voy en busca del secreto de Monkey Island. Me recuerda a Luffy, tío. Diciendo que va a ser el rey de los piratas a todo puto Cristo. Aunque no pregunte. That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. No me parece bien que se pueda hacer una llave solo con el número de serie. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. ¿Significa eso que en las cerraduras de la cárcel está el número de serie dentro? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. ¿Qué pasa si pierdes la llave y el número de serie a la vez? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. ¿No tendrás una lupa por ahí? Que me impide leer el número de serie de la cerradura de otra persona y encargar la llave. What's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. ¿Me prestas tu lector de números de serie de cerrojos? Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. A ver. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Si es una llave, ¿puedes duplicarla? Parece sumamente útil. ¿Todas a la vez? ¿Eso cómo va? All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. ¿Te gustaría unirte a mi tripulación pirata? How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. No sé, ya me ha quedado claro lo que tengo que hacer para continuar. How long do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Vale. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Tiene toque, la señora. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Hacer un chiste sobre el cuadro. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Joder, vale, eso ha sido uno de los chistes que traducidos pierden un poco de gracia. Porque locks en inglés se puede referir a cerrojos y a rizos del pelo. Y como pues son afroamericanos, no sé, tiene el pelo rizado, básicamente. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ah, para afuera. Pues no ha servido de mucho entrar aquí dentro, la verdad. Looks sort of like an eye. I think it's a chandelier. Vale, ¿podemos hacer algo más por aquí? ¿No podemos salir? No. Pues simplemente es dar la vuelta. Yo creo que no podemos hacer nada más. Ah, mira, explorar el callejón. Abrir la puerta. It seems to be stuck closed. A la calle mayor. ¿Algo más? ¿Qué tenemos en el inventario? No tiene pinta de que podamos hacer nada más con lo que tenemos. Igual es que vamos a volver más tarde. Uy, grafiti raro. ¿Serán importantes los grafitis estos? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hey, Guybrush. Hey, kid. A ver, un segundo.
I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. No dice nada más. ¿Puedes estarte quieto un momento, Otis? Guybrush, you gotta get me out of here. Me gustaría I'll make it my sacaros. number 3 priority. Mi prioridad número 3. Después de estas dos. Supongo. Tenemos que encontrar el secreto de Monkey Island. Venga, vamos a la tripulación, al barco de LeChuck. Supongo que más adelante podremos volver y hacer cositas aquí. Ahora mismo no parece que podemos hacer mucho más. El libro estaba brillando. Sí, parece que brilla siempre. Oh, no, espérate. Vale, que hay más opciones. Pensaba que brillaba siempre, en plan, por si te quedas sin ideas, ¿no? Te está ahí como indicando, oye, mira a ver. ¿Cómo consigo mi propio barco y tripulación? Gracias a todo lo que me hacía falta saber. No vas a poder liberar a Otis hasta que encuentres un barco recio. Pues eso. Habla con la pirata fantasma. Tenemos que hacer esto, para empezar, sí o sí. Es lo que hay. El trabajo de grumetillo. Me gustaría negociar un cargo oficial. No va a colar. No va a colar. Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Soy cirujano, aquí donde me ves. Podría ser segundo oficial. Do you honestly have any idea what a second mate does? Claro. Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? El silencio incómodo. Hay como un demonio arriba en la tripulación. Miradlo. Que va echando humo. Maybe Swabbie's not so Ay, quería clicar en la de armero. Bueno, da igual. Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Hay que inventárselo. John Smith, Guybrush Threepwood, Andrew LeChuck, sobrino. Andrew LeChuck, no somos parientes. Tengo mucha curiosidad por decir mi verdadero nombre, a ver qué pasa, ¿eh? Voy a decir Andrew LeChuck, sobrino de LeChuck. A ver si así me dan un puesto mejor o algo así en la tripulación. Creo que no me ha creído. Fuck. Nos han pillado. Tú eres toda la lista negra. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes. A la mierda, la idea del motín, chat. I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do pues me ha dado bastante bola la tía para estar en la lista negra desde el principio. Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Tiene canillas, me acabo de dar cuenta. Cuando está hablando con el crío. Necesitamos una mopa. Hey. Threepwood. I shouldn't even be talking to you. No soy Guybrush Threepwood. Solo nos parecemos. ¿Puedo subir a bordo si me cambio el nombre? Anda, dame el puesto de grumetillo. I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Vaya por Dios. Seguimos necesitando una mopa. De verdad no puedo... mirad el cartel. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Oh, vale. Looks like this is going to be a long journey. Hey. What is it? Seguro que no puedo convencerte de que no soy Guybrush Threepwood. A ver, primero. Me cambio el nombre. Be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Voy a cambiarme la cara, eso va a ser un problema. Hey. What is it? Are you sure I can't convince you that I'm not Guybrush Threepwood? Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Es que entonces no, ni con la mopa vamos a poder entrar. Let me have the Swabbie job. If
you were anybody else and you had a mop, I'd hire you. But you're you, so I'm sorry. Vale, I can't. busquemos una peluca. No sé si va a funcionar. Podemos probar. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. ¿Cómo? A ver en el bar. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Voy a convertirme en el rey de los piratas. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. ¿No? Vale. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. Cobb. I was declared a historical landmark. Está medio muerto ya. Este sitio no se parece a como yo lo recuerdo. Voy en busca del secreto del Monkey Island. ¿Te vienes? Cuéntame algo sobre Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Lo tienes puesto ahí en una pegatina, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no te quitas la chapa de pregúntame por Loom? Why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Soy más chapa que hombre. Gracias, Weja, por los 23 mesazos, tío. Tier 3, además. La Virgen. Muchas gracias por el apoyo extra, nene. Por alguna razón no me estaba dejando resuscribirme a los anteriores streams. No te preocupes. Muchas gracias por el apoyo extra. Casi 2 añitos ya. Un abrazo. A ver. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Malditos piratas zoomers. Because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. No se respeta a los mayores ya. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Nice talking to you. Yeah, yeah. Los piratas de hoy en día, todo el día metidos en TikTok. ¿Sirve de algo que hable con vosotros de nuevo? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got? Absolutamente ninguna. Exactly. Resuelvo muchos puzzles gracias a mi ingenio. Completé las 3 pruebas. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding Nadie te ha preguntado, me habéis preguntado a mí. director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Barbanega. Are you sure I can't persuade Están you to back my flexeando. expedition to Monkey Island? Y ni siquiera les he preguntado. Puedo disfrutar del original emulado y cuando ya era un adolescente, de lo que buena experiencia. Sí, tío, yo también tengo muy buenos recuerdos de los primeros Monkey Island. Coño, aquí no he entrado, ¿verdad? Es las primeras aventuras gráficas que jugué, que recuerdo, junto con Broken Sword. Bien, muy bien, de maravilla, como siempre. Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Mirad lo que tenemos aquí. Sigue en la administración, ahora combatiendo el escorbuto. Metí la pata en nuestro aniversario. Estamos más separados de lo que me gustaría. Está aquí, en la isla. Metí la pata en nuestro aniversario. Voy a darle, por curiosidad. Yeah, I screwed up our anniversary. Forgot the date? Remember the date? Forgot an important allergy. She's fully recovered. Well, tell her I say hello. ¿Sabes dónde puedo comprar una fregona? Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it,
the mop will become your constant companion. Pero que es una mopa. Tool and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. Empieza a convencerme bastante la nueva dirección artística, ¿eh? Handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Ahora estas tonterías quedan muy bien. Any questions? ¿Cómo encuentro el árbol de palos de fregona? ¿Qué hay de la cabeza de fregona? Esto es más importante. Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Vale. ¿Cómo encuentro el árbol? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal La madre que me parió. Como que una búsqueda personal. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Pero ¿por qué se ha convertido en algo filosófico esto? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Vale. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest Paciencia. Estos niños de hoy en día no tienen paciencia. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Vale. Looks like a mugshot. Active little guys, aren't they? A ver, ¿hay algo más por aquí? Certificado de sanidad estelar. Se salen las estrellas. El certificado. Then you have a packet of stick-on Y un stars. paquete de pegatines. The food is more exciting when you can smell the risk. Oler. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. ¿No puedo coger la fregona y salir corriendo? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Seguro que es alguna referencia y no estoy cayendo. Un cordel nunca viene mal. Perdón. Vale, tenemos un cordel. ¿Para qué? Pues no tengo ni idea. Primero necesitamos encontrar un barco. Un árbol. ¿Por dónde hemos venido? No he explorado mucho, la verdad. Esta es la gobernadora. A ver, ¿por aquí qué hay? Vigía. Hemos aparecido directamente en el campo. Ah, no, aquí arriba hemos aparecido, sí. Quejarme de los jefes piratas, me parece bien. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Claro. Okay, no, probably not. Ah, ¿no? Bueno. Ahora sí que podemos darnos una vuelta por la isla, bien. El barco de Lechak, la calle Mayor. Mira, podemos ya directamente teleportarnos a los sitios, supongo. Mansión de la gobernadora, no hemos ido, ¿no? Y el bosque para encontrar el árbol, supongo. Voy a ir al astillero primero. Coño. Wow, that's worse than I imagined. Ah, la oficina. La oficina de Stan. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Es como que el juego está representando que ha terminado la época original, ¿no? De los Monkey Island. The assets of this establishment. The window's all boarded up. And is that an old toothbrush? No sé si nos va a servir de algo eso. Rememorar tiempos I felices. remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Cubo. It's a dried up old sea sponge. Una esponja, simplemente estrujar la esponja, coger la esponja. Me la llevo. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Sí, es un reflejo de nostalgia y de lo que fue. Yep. Tiene toda la pinta de que esa era la intención y la verdad es que lo han logrado.
Es como de que ya han pasado esos tiempos. Vamos al bosque. Me está empezando a gustar bastante el apartado artístico nuevo. Al bosque oscuro y profundo donde seguro que me pierdo. Leer el letrero. Warning. The Uy, dark había una forest sombra. ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. No tenemos mapa. Que no es problema, yo me meto, pero... Oh, I used to love these when I was 6. Museo de piratería. Museum of Pirate Lore. Está guay que hayan traducido los cartelitos estos al menos. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. ¿Son ilegales? Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Hi there. El Museo de los Welcome Piratas. to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Hola, Pirate Conrad. Times newsletter. Here, take my business card. El Heraldo Pirata. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of ¿Esto es each un item parche has been gordo very lo que hay carefully researched en la vitrina? and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Vale. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Tapachao, gracias por los 8 meses. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, nene. Inspecciona la cerradura del expositor. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. Vale. Necesitamos llaves. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Chorizos. Ladrones. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Es un loro vigilante. Menudo destrozo. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. It's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Vaya por Dios. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Y Francis la tiene ahí Drake quemada, himself. ¿sabes? Expuesta. ¿Tiene el pie puesto encima de la bata de palo? ¡Ah, es verdad! Tiene la rodilla puesta encima. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Me suena el Very cartel ese. impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much ¿Cómo? public enemy number 1 on Fat ¿Destripe del Island fuego? at the time. I stuck Kate's picture on there Claro, so es- she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Es de los originales, ¿no? That map Parte looks de mi familiar. viejo mapa. That's one Es quarter of the muy probable original que map toda to esta Treasure of parte Big Whoop. I got it from the sean cartographer todo on Bush Street. referencias Apparently, he was somehow involved in the search for a Big los Whoop. clásicos. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Un museo de reliquias de aquella época. Es la nota que dejó LeChuck cuando raptó a Elaine. How on earth do you have that note? Seguro. Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew Es como and I si sailed to Guybrush Monkey no Island hubiese to save pintado her. nada. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a Tengo un role-playing grupo group de on rol los Thursday jueves nights. por la I'm telling you noche. the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Sí. Todos se acuerdan de LeChuck, de Elaine, pero nadie de Guybrush. Entra en el almacén. Coño, está vacío. Comida para loros.
Coger las galletas instantáneas. It's cracker mix. Some Me las assembly llevo. required. Para mí. Estamos llenando el inventario de mierda, la verdad. ¿Qué más hay por aquí? ¿Nada más? No, parece que no hay nada más. A lo mejor podemos hacer algo con el loro. Por cierto, hemos cogido más cosas. Desenredar el cordel. It's hopeless. Estrujar la Good for relieving esponja. stress. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Leer la etiqueta de las galletas Especially instantáneas. fortified for the healthy parrot diet. Ahora que lo pienso, había otro loro. It doesn't seem interested. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Más referencias. Lástima que tener los recuerdos tan difusos, tío. Es que era un mañaco cuando los jugué. Y no los he vuelto a jugar a lo largo de los años, así que... no sé si meterme... Espérate, voy a probar a meterme en el bosque. A pesar de que no tenemos mapa, nos vamos a perder seguro. Pero igual encontramos algo importante. Espérate, primero... A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful ¿El otro loro coloration, estaba en la slight wiggle, cocina o dónde and estaba? loads of tiny sharp teeth. Sé que había otro loro. No, en... Creo que era en la cerrajería, ¿no? Ir por allí. Ir por allí. Admirar las flores moradas. Purple flowers. En la These must be cerrajera. lavender, or O monkshood, en el bar. or cyclamen. Me suena que era la cerrajería, sí. Ah, Serpiente. Ir por aquí. Explayarme sobre la planta carnívora. I'm hopelessly lost without a Coño. map. ¿Necesitamos un mapa sí o sí? I'm hopelessly lost without a map. Tengo una idea. I'm hopelessly Vale, pues lost nada, without a no map. tengo ninguna idea. Vamos a la calle mayor primero, a la cerrajería. Mientras tanto, en el barco de Lechak. Y luego a la mansión de la gobernadora. Ahí está. Sir, just thought I'd pop in and let you know preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens. Está guapo el diseño nuevo, brimstone, de Lechak. Cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Una calavera Mark yourself cansina. down for one less lashing this voyage. Esa salía también en el resto de Monkey funny Island, story. si no recuerdo mal. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Matadlo. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost Te va a to costar him caro. forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical camarote de secret Lechak. of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Vale, lo vamos a tener difícil. A ver, la cerrajería. Welcome back. Parece que cuando hago doble clic va más rápido. Threepwood. A ver. It doesn't seem interested. ¿No? Vaya. Pensaba que funcionaría. ¿Qué más tenemos? No parece que tengamos nada que podamos utilizar aquí. Hay dos cerraduras en la tienda, en la puerta. ¿Podemos ir por aquí? Coño, qué camino más largo. Ah, la mansión de la gobernadora. Es que no llegamos a meternos por aquí. Tomar la senda trasera al interior de la isla. Por aquí no hay nada, simplemente la entrada. Vale. Habrá más loros por ahí, es muy probable. ¡Uy! Ahí está. Entonces, ¿Carla le ha quitado el puesto de gobernadora a Elaine o qué? Guybrush Threepwood. Parece que somos amigos.
Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. ¿Cuándo fue la última vez que tú te diste un baño? When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Pero bueno. No tendrías que haber dejado de ser maestra de la espada. ¿Cómo te va siendo la gobernadora? Espero que no sigas enfadada por aquello del barco. Mira lo lejos que has llegado desde que te conseguí un chollo en el gobierno. Voy a darle a esta. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor. Por supuesto. Because that would be both absurd and obnoxious. And I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? No estoy metido en todo lo que haga Elaine solo porque estemos casados. Elaine dice que la capitana Madison ha puesto impedimentos a la iniciativa. Estoy montando mi propio proyecto. Elaine se ocupa de eso, no me necesita. Elaine can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that. But it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Estoy buscando el secreto de Monkey Island. Tenemos asuntos pendientes del pasado. Tu primera. ¿A qué has venido? Elaine dice que la capitana Madison está... Si hemos entrado nosotros en su mansión. La capitana Madison está... A ver si podemos ayudar a Elaine de alguna manera. Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Te dejo que sigas gobernando. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. ¡Usurpadora! I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Bueno, ha estado entretenido. A mirar el retrato oficial de la gobernadora. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Lo pone en el propio libro. Vaya por Dios. El relato interminable de la travesía sin fin. Pedir prestado. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking. Pero bueno, otra vez. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy Lo another perdí. copy. You never even apologized. Se me olvidó por completo, te lo pagaré, lo siento. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Es el barco, ¿verdad? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even Pero este es otro libro. Te lo pagaré, lo siento. I'll pay for it. I don't need your money. Vamos, que no podemos llevarnos ninguno, ¿no? Mira, estrategias de combate náuticas de la capitana Madison. It's thicker than I would have imagined. No creo que podamos llevárnoslo. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Cogerlo. Igual podemos usarlo como para la fregona. It's a lot of work being governor. Tenemos que combatir para hablar, siempre. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. A ver, voy a dar una vuelta. Stay out of my bedroom. Pues no voy a dar una vuelta. Buena charla. Al menos nos llevamos el peluche ese. Doble clic para que vaya más rápido. Guybrush. Vale. Lechak casi ha cargado el barco. Acercarme al barco de Lechak.
Necesitamos la mopa primero, tío. Coño. Hey, watch it. ¿Podremos conseguir un mapa en algún lado? Nice hat pin. It's the emblem of a secret society. Del bosque. Para encontrar el árbol de que necesitamos la rama para hacer la fregona. Es lo único que se me ocurre. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz. Off. Ese es nuevo, por cierto, este tío. El pirata aseado. Hi. El pirata repipi. Are you my waiter? I want the excellent dish El repipirata. at the governor's mansion last week. Y esa voz que le han puesto. Cold, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it. Right away, sir. Vale, vamos a la cocina. A lo mejor nos da algo, tío, no sé. La música. Escabullirme con la fregona. No creo que Well, cuele. you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. ¿Ese es el pirata repipi? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Muy específico. En la mansión de la gobernadora. Podemos ir a preguntar, supongo. ¿Dónde ha dicho que comió el plato que quiere que hagas? Si te trajera una receta, ¿podrías prepararla? ¡Mira detrás de ti! ¡Un mono con 3 cabezas! Un clásico. ¿Puedo ir a preguntarte por la fregona? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? I'm a cook. Oh, look behind you. A 3-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads. Vaya. But I can't think about that right now. Si se hubiera dado la vuelta, habría cogido la fregona. I'll see what I can find out. Thanks. Vale. Vamos de nuevo a la mansión. Hostia, vaya pateo, ¿no? Igual no he hecho bien el... ¡Mapas! Un momento, ¿aquí ya he entrado? No, aquí no había entrado. Vale, un mapa del bosque. Look what the surf washed ashore. No he abierto la tienda. Antes estaba cerrada. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Bueno. Good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. No tenés un mapa del secreto de Monkey Island. Estoy buscando un árbol con el que hacer una estúpida fregona. A ver. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Es posible, sí. It's been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree El is árbol it again? fregona. I don't know. A wood one? That's okay. ¿De qué, Rito? Just bring me a sliver of the wood and I can work Una it out astilla del from árbol. there. I'm that good. Pero un momento, ¿necesito encontrar primero el árbol antes de que me des el mapa? ¿Cómo es eso? Un mapa del árbol, sí. Tell me again what you need to make me Una a map for astilla. the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. ¿Y para eso necesito pillar una de la fregona del cocinero? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you Puede que should tengas que ask. hacerle lo mismo que en el I Luna al pobre recently made Wally. one on Hostia, pues no me commission, acuerdo, tío. But then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. A ver. Estos tienen mapas. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop Humor across de the way is in trouble. cartógrafos. The high-stakes, ego-driven Tenemos world tantos of mapas que pirating necesitarás is un mapa changing, para encontrarlos and dark todos. magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation Lo abandonas, wants. explota y quemas su Me, tienda. ¿Tú crees que lo I'm on the abandonaremos? bleeding ¿En alguna edge isla of desierta o algo making así? a bundle. I'm about to franchise. Tendría gracia. El pueblo The parece town irse a seems to pique. be pretty run down.
Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. Así que tú estás contento, Wally? What am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Claro. Venga. Bye. Vale, tenemos bastantes cosas pendientes entonces. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Tiene voz de vieja, I didn't know you made globes too. I don't. Ya está medio ciego, sí. It's got all the latest continents. Que también es culpa nuestra. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they think of next? Mapa abanico. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Vale. Este mapa mide más que yo. I had a map like this once, but I sailed left. Me apasionaba. Ay, Dios, tío. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Cantidad de mapas, por favor. Ah, que estos también cuentan. Joder. Looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. Vale. That sounds reasonable. The first rule of Mapa pirates barato de is segunda mano. never buy a used treasure map. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. ¿Cómo que los chistes de Laza? Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? La alfombrilla es un mapa, tío, también. Es un mapa de la tienda, la alfombrilla. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old Mapa mazes. laberinto. Can't get enough mazes. Mapa pequeño. Somewhat understated and somewhat overpriced. Una rosa de los vientos de oro macizo. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Huh, never seen one of those before. I try to steer clear of sea monsters myself. Vámonos. No me pregunto por la cajita esa, no sé si puedo. A ver. Sí, por el monóculo. They're like glasses, only way less convenient. Vale. ¿Acaso te contrataron para escribir los chistes? Vaya fama tengo. A ver. ¿Cuál era lo primero que teníamos que hacer? Ir a la mansión de la gobernadora para preguntar por la receta esa e ir al cocinero. Primero la mansión de la gobernadora. Porque luego tenemos que ir al cocinero para pillar una astilla de su fregona. A ver. Onward. Vengo por una receta. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of ¿Sabéis a qué me recuerda eso? But I'm afraid I don't have Vale, esto es de polla vieja también. what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these No nos ha days. ayudado mucho. Governor stuff. Esto también es de... Hostias, se ha puesto en modo ventana. Esto también es de polla vieja, pero lo de... Me han descrito la receta como un plato caliente y con ingredientes. Alguien veía la hora chanante. Los que sois más jóvenes seguramente no sabéis de qué hablo, pero bueno, los de Muchachada Nui probablemente tampoco sepáis de lo que hablo. Ernesto Sevilla y compañía. Hay un clip de Retrospector en el que... La del Boy Scout corrupto, sí. En el que describen la mejor descripción de una pizza. Atención. Vecinos. ¡Oh, fenomenal! Quiero una pizza redonda con cosas encima, que esté calentica. Quiero una pizza redonda con cosas encima, que esté calentica. Vale, ¿dónde podemos encontrar alguna pista? Gobierno en acción. Será mejor que me quede fuera. A lo mejor por aquí hay uno de estos libros.
A ver, el rato interminable de travesía sin fin. No. Trucos de vudú caseros. Tampoco. Estrategias de combate. Ingredientes. De Barbie LazaPLAYS. ¿Igual es eso? El gran libro de mapas del tesoro. Se puede que le mole a Wally. La autobiografía de John Laney. Al final de la plancha. De Plank. Vale, me gustaría pillar este. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Yo tengo 26 y no sé a qué te refieres. Eso es joven, Slifer. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. No vamos a poder llevarnos ni un puto libro. Necesito algo más. Tenemos que darle algo a cambio de uno de los libros. Tiene pinta. Pero no nos ha dicho que pueda querer, ¿no? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Pues... creo que solo podemos ir al muelle de nuevo para hablar con el cocinero y coger una astilla. ¿Te puedo hablar contigo otra vez? Dame más detalles, cabrón. No, aún queda. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Ok. Ni puta idea. Admirar la fregona es escabullirme con ella. Well, it's definitely a mop. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. ¿Dónde ha dicho que comió el plato que quiere que le hagas? Mira detrás de ti un mono de 3 cabezas. ¿Puedo volver a preguntarte la fregona que necesito hacer? Joder, no hay ninguna opción nueva. Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cook. De un libro de recetas. ¿Hay más libros por algún lado? Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. ¿Cómo se podría encontrar el árbol del palos de fregona? ¿De qué madera me has dicho que era el árbol? What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Oh. ¿Y no me lo vas a decir? Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Estoy dando por hecho que va a estar en el bosque. What kind of wood did you say? I didn't. Okay. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. A ver, podemos ayudarnos mutuamente, pero no estás siendo muy colaborativo, hijo de perra. Hola, Diem. Tranqui, tío, no te spoilees, no te preocupes. A ver. Estrujar el peluche. Soft and extra fuzzy. De acuerdo. Lo del loro no ha funcionado. Vamos a por una pista. ¿Cómo consigo una fregona? ¿Cómo me uno a la tripulación? ¿Cómo libero a Otis? ¿Cómo hago...? Hostia, también lo de Otis. ¿Cómo hago para que Carla me preste un libro? ¿Dónde encuentro la receta para Marlon Marlene? Voy a probar con esta. Creo que si conseguimos que nos preste un libro, sería de bastante ayuda para continuar. Tienes que conseguir que Carla te perdone para que te preste un libro. Las palabras no bastan para que Carla te perdone. Tienes que darle algo para demostrar que lo sientes. Vale. ¿Dónde encuentro la receta? He intentado recrear una receta que sirvió en la mansión de la gobernadora, lo sé. Ve a la mansión de la gobernadora. Bueno, supongo que... sí. Supongo que si consigo que me perdone la gobernadora... Hay algo que no hemos probado ahora que lo pienso. Si conseguimos que nos perdone... podemos pillar el libro de recetas. Igual dándole alguna de estas movidas nos perdone. El dinero no le interesaba. ¿No hay alguna manera de acceder, por cierto, al mapa directamente? A ver. Tú no nos cuentas nada, ¿no? I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves.
Algo que le ayude con las tareas de ser gobernadora. Puede que la pluma. Claro, una cosa que no he probado es a darle objetos de los que tenemos. Igual no es súper obvio, pero la pluma, por ejemplo. No nos dejan directamente. Dinero nos ha dicho que no. ¿Una tarjeta? No. No parece que nos deje darle nada, ¿no? El peluche se lo hemos cogido a ella. Esto no. ¿Dinero? Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Claro, ya nos lo ha dicho antes, que no necesitaba dinero. Imaginaba que las galletas tampoco iban a servir. La tarjeta tampoco, la hemos probado ya. La pluma tampoco. Sea lo que sea, Stay out of my bedroom, no lo tenemos aún. Estrujar la esponja, desenredar el cordel. ¿La tarjeta esta de quién era? No me acuerdo. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. It's soft and extra fuzzy. Igual podemos ir al museo y decirle que alguno de los objetos de mierda que llevamos encima son de algún pirata famoso o algo así. Engañarle, básicamente. A ver qué nos da a cambio. No sé. Por ejemplo, el peluche. No. No. Puedo robarle un monóculo a Wally y que haga de lupa o algo. Ya, lo del monóculo lo he pensado antes, pero no parece que nos dejara interactuar con el monóculo. Pero igual al propio Wally podemos ofrecerle algo de lo que llevamos encima. Coño, no hemos llegado a hablar con él, ahora que lo pienso. Le hemos preguntado por todo, pero no hemos llegado a hablar con él. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Ah, sí que nos conoce. Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Vale, o sea que sí que es famoso, Guybrush. Pero no se cree que seamos él, aunque tengamos el mismo nombre. Piensa que nos lo han puesto por él. Vale. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tiene sentido. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you Es feel like básicamente you're un fan part of something. de Monkey Island. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Es un fan de la saga. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Vale. I'll have a look around. Please do. ¿De verdad que no funcionaba esto? It doesn't seem interested. No. No creo que nada de lo que tengamos sirva. Vale, volvamos a hablar con Wally. A ver, estaba en la calle Menor, creo. Sí. A ver, Wally. Hey, Wally. Tell me again what you need to make me a map to the mop Una train. astilla. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Y lo único que sabemos que tiene una astilla de ese árbol es la fregona del cocinero.
Pero no sabemos cómo sacarle... No hemos probado utilizar los objetos estos, ahora que lo pienso. En la fregona. A lo mejor así se puede. ¡Oh! Look behind you, a three-headed monkey. Ahí está. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Progreso. Tenemos un monóculo. Vale. Voy a probar. Primero con la cerradura... Ya está acostumbrado a que lo robes, sí. Voy a probar con la cerradura del museo. Ya que el tío está de espaldas. Porque no es lo mismo que hacer la llave de las celdas de la prisión. Un monóculo siempre es útil. It makes things look bigger. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to Aunque read. esto es robar igualmente, pero... Ay, ¿cómo? ¿No funciona? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ay, mierda. Tell me again about the hook. That once belonged to the Dread Pirate. No me interesa, quería salir. Vale. No es tan directo como pensaba. Supongo que por la dificultad que hemos elegido. Pues probemos con la prisión. Seguro que no es tan obvio. ¿Dónde coño estaba la prisión? ¿En los muelles? No. En la calle Mayor, sí. Hey, Guybrush. Hey, kid. ¿Qué pasa, chicos? A ver. How's your day going? I can read the serial number. Oh. I'll write it down so I don't forget. Bien. ¿Y el tuyo? Aunque a ti te daba igual, creo. Tú no querías escapar. Most of this serial number has been rubbed off. Vale, este no podemos, entonces. You look... ¿Dónde lo hemos apuntado? Aquí. This is the number for the jail cell lock. Vale. Vamos a dárselo a la cerrajera, aunque no creo que huele. Hello, Mr. Brush. Hiya. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. ¡Qué coincidencia! Solo por si acaso. It doesn't seem interested. No. Bueno, pues una cosa menos. Hey, Guybrush. Hey, kid. La llave. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Celda I'll vacía. stay on this side of the bars, just in case. Hey, Stan. Hello there, son. ¿Tú no quieres que te saque de aquí? Ah, mira, está en el astillero. Cierto, hemos ido a su oficina, como nos había dicho. With your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. See you later. Yep. ¿Hemos probado a ver si tenía cerradura la puerta de su oficina? ¿Y ha servido de algo salvar a este? ¿Sacarlo de la celda? It seems to be stuck closed. Y no puedo... buscar una pista. I don't see anything useful podemos here. usar el monóculo para buscar pistas ahora. Vale. Recuerdos, una nota... Ay, no hemos probado, ¿verdad? A usar en la fregona del cocinero los objetos que tenemos. O sí que he probado, no me acuerdo. ¿De qué coño nos ha servido salvar a Stan? ¿O ha sido simplemente para el logro ese? Igual ha sido solo para el logro. Nada, no podemos usar el monóculo. Y no sé si alguna de estas cosas servirá. O sea, la pluma, porque iba solo una pluma.
Esponja. El cordel tampoco. De hecho, el cordel estaba ahí en la propia... Pues yo qué sé. Oye, ¿y si le doy esto al cocinero? Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Los pros. Vaya por Dios. Tenía que probar. ¿Hay algo más que dijeran que casi no se podía leer? Ahí dentro, no. Sí, el cordel pone que hay que desenredarlo. It's hopeless. Pero no puede. No sé si hay algo que nos pueda dejar desenredarlo. A ver, pista. La gobernadora, eso es que ya lo hemos visto. Muchos libros. Lo del libro ya lo sabemos. Necesitamos saber cómo... Algo mágico sería la solución infalible que ni tú, Guybrush, puedes pifiar. Algo mágico. Hay un sitio al que hace rato que no vamos. Y es la tienda esta de vudú. ¿Oh? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Vale. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Aquí no hemos llegado a inspeccionar todo bien. Buscar números diminutos. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Vale. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Frasco pegajoso, frasco roñoso, frasco mugriento. It says everything must go, but it says it with numbers. Keep up the good work, buddy. ¡Cañones! This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. Buenas, Enzo. But alas, they have all gone. Un añito con la tripulación. Bienvenido de vuelta, tío. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Necesitamos el parche del museo para traérselo a esta. Pero para abrir... Joder, necesitamos la llave. Y con el monóculo no podemos leer el código. Tenemos oro, sí. Gracias a ti por el apoyo, Enzo. Muchas gracias, nene. A ver. What's cooking? The feast of knowledge. I've always been impressed by your chair. Esto nos ha dado una buena pista, la verdad. En tu cartel pone que vas a cerrar el negocio. ¿Sabes algo más sobre el tal John Laney y su parche del ojo? ¿Puedo usar tus talentos para decirme cómo está Elaine? Este es el año en que por fin me dirás cómo te llamas. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Corina. Nice. Okay. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. De acuerdo. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled Esto va a ser para with disfrazarnos, ¿verdad? voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Y Museum entrar of en la Pirate Law here on tripulación Melee del Island. Lechak If sin que an nos reconozcan. enterprising person such as yourself were to Sí. liberate it and bring it here, I could most likely Tiene get it pinta. working again. Got it. Thanks. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales?
There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. Parece que hay mucha gente descontenta con la Capitana Madison. Help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. Necesitábamos magia para convencer de alguna manera a la gobernadora. ¿Cómo funciona la magia negra? Magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my taste. Prefiero el caos y el dramatismo. Messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Vale. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. ¿Dónde puedo conseguir magia Where can negra? I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Vaya. Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Puedes ver qué trama LeChuck. Are you able to see what LeChuck is up to? Igual podemos tirar algo en el pozo ese, en la olla que tiene. LeChuck are aligned, as always, but his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Vuelve a hablarme, ¿no? ¿Tienes otros consejos de información mística? Venga. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. ¿En qué invertir? No. Y ya está ahí, cierra la... Vale. Pues un segundo. ¿Puedo mirar...? Puedo mirar esto de aquí también. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Lo quiero. Vale, I'd like this knife. An excellent choice. Y ya está. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person. La manicura a uno mismo o a un tercero. Considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp. Pero vamos a ver que es una puta faca. Coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked que acepto todo, que sí. Déjame ir, Dios mío, me han secuestrado. For the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Soy libre. Soy libre. Chad, soy libre. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog.
It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that ¿Para before. pedir perdón? Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Creo que voy a comprar esto. ¿Tenemos dinero aún? It can help someone forgive even Vale, very dime por old favor transgressions. que no tengo que volver a aceptar términos de uso y esas cosas. ¿No? Vale, gracias. What's cooking? The feast of knowledge. Eso ya lo habíamos visto. ¡Hasta luego! Huye, corre. Guybrush. A ver, por partes. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. De acuerdo. Vayamos a pedir perdón. Tiene que haber una manera más rápida de sacar el mapa. Ojo. ¡Hala! Mira, si le doy al tabulador puedo ver los diferentes sitios que puedo inspeccionar o con los que puedo interactuar, básicamente. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. No podemos. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Está bien saberlo. Vamos a la mansión. A pedirle perdón. Toma una rana. ¿Qué te parece? La rana del perdón. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Bueno, pues nada. ¿Y la daga esta qué? Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Podemos usar la pluma. Escribir una disculpa en la rana. Querida Elaine, querido Wally, querida Carla. Hostia, tenemos que disculparnos con bastante gente. A quien corresponda. Tengo que darle. To whom it may concern. Siento haberte hecho volar por los aires aquella vez. Siento haberme olvidado de tu cumpleaños. Siento haberme olvidado de nuestro aniversario. Siento haber perdido el libro que me prestaste. Sorry for losing the book I borrowed. Cordialmente, Guybrush. Atentamente, Guybrush. Con cariño, Guybrush. Con temor y respeto. With fear and respect, Guybrush. Esperemos que funcione. It's a forgiveness frog, but I juiced it up with a written apology. This is for you. A ver ahora. Qué bueno. This frog isn't even addressed to me. ¡Mierda! I don't know what you think you're doing. ¡Ay, me parecía más gracioso! ¡No! ¿Puedo volver a escribir encima? Dime que sí. Vale. Querida Carla. Dear Carla. Siento haber perdido el libro que me prestaste. ¡Oh! Sé que eres tenaz con la tenacidad. Admiro que seas dura con la blandura. ¡Ay, Dios! Esto lo habíamos leído antes. Valoro que seas dedicada a la dedicación. Agradezco que seas fanática de la contundencia. ¡Mierda! ¿Estos son cosas que habían dicho algunos? Recuerdo lo de dura con la blandura. Supongo que es la última, porque siempre es la última con esta. Pero esta la habíamos escuchado. Salían en su cartel, es verdad. Al principio, en el muelle. Lo ponía en el cartel. Admiro que seas dura con la blandura. Y en chat, gracias. Y todos dicen que eres muy simpática. Y yo les digo a todos lo simpática que eres. Y sé que eres más simpática de lo que dicen por ahí. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Aunque en verdad no he tenido la culpa, prometo hacerlo mejor en adelante. Ahora tengo un sistema de recordatorios. Me das un miedo terrible. Voy a poner esta. I promise to do better in the future. This is for you. ¿Pauschamp? Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Pero bueno. No pienso mirar el libro de pistas. Querida Carla, siento haber perdido el puto libro. Dura con la blandura. Hasta aquí bien. Ahora viene el problema. Igual este no es importante.
really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Vamos a probar la del miedo. You scare the heck out of me. Claro, ¿esto que estamos poniendo? ¿Tipex en la puta rana o qué? This is for you. ¿Colará? ¿Era lo del miedo? Dear Carla. Hola, Raúl. This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. I reject your... Tenemos un problema. Imagino que hay pistas por el pueblo que nos dicen lo de simpática y demás, pero no tengo ganas de ponerme a dar vueltas. Prefiero probar todas las opciones. Tenemos ya la mayoría. Sí, lo del sistema de recordatorios, voy a poner esta. A lo mejor es como que le estamos demostrando que hemos puesto, digamos, solución al olvidadizo que éramos, porque nos olvidamos de devolverle los libros que le debíamos. I've implemented a reminder system for myself. A ver. This is for you. Yo creo que no. Dear Carla. Yo creo que es lo de simpática. Es donde la hemos liado. This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. ¿Veis? You can do better. I reject your frog. Lo de los recordatorios suena que es para su mujer por la de aniversario. Cierto. Eso es verdad. Borrar mi última disculpa y escribir otra. Hostia, tío. Qué coñazo. Dear Carla. Libro. Sorry for losing the book I borrowed. Dura. I admire that you are La de simpática hard debe on ser la del softness. medio. ¿Cómo lo sabes? Yo les digo a todos lo simpática que eres. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Prometo hacerlo mejor en adelante. Yo creo que es esa, tío. I promise to do better in the future. Es que lo de simpática lo hemos visto en algún momento. No me acuerdo. Dear Carla. This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. ¡Oh! You can do better. Cristo, I reject your frog. por favor. ¿Qué hemos pillado aquí aparte del peluche? Solo el peluche, ¿no? Busca en Mela información sobre Carla que te sirva para personalizar la disculpa. Busca en la calle menor información sobre Carla que te sirva para personalizar la disculpa. Una estatua de Carla en la calle menor. ¡Oh! Vale. Venga, vamos a verlo. Porque es que hay varias combinaciones posibles y va a ser un coñazo si no. Es verdad que había una estatua por aquí que no hemos revisado. Ah, sí que la hemos revisado. Lo que no hemos mirado es la placa de abajo. Tengo que usar más el tabulador para ver todo. Mira, por ejemplo, graffiti incompleto. Fantástico. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. No me sirve de nada esto. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. No es nada que mencionen. Boring. Igual salen más opciones, es verdad. Puede que salgan más opciones en la rana ahora. Carla. Que las otras eran a lo mejor para rellenar porque no teníamos suficientes, ¿o qué? Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. A ver. Mira. Como demostraste en Port Elizabeth. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Ahora sí. Mierda. Prometo hacerlo mejor. I promise to do better in the future. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic Igual nos falta actions más at info, Port ¿eh? Elizabeth. No me fío que sea suficiente. Sí, parece que es necesario inspeccionar todo. Que bueno, es como funcionan estos juegos. Hay que ver todas las interacciones y diálogos. This is for you. Dear
dear Carla. Va a fallar la última, ¿verdad? I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something Se nota que right. ha sido una disculpa sentida y sincera. Porque solo nos ha costado 9 intentos. A ver. Necesitamos ingredientes. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficult. Puedo llevarme todos, gracias a la disculpa. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry. Vamos! So I guess I'll give you another chance. Puzzles a mí. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Peleas como una vaca, cocinas como una vaca. Sos una vaca. ¿Puedo llevarme también? One book at a time. Mierda. I only trust you so far. Vale, tendremos que devolvérselo primero. Stay out of my bedroom, Perdón. Fleetwood. Vamos a llevárselo al cocinero. Muelles. Rápido. Igual tenemos que hablar también con los capitanes. A ver. It's a Examinar. cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for Es lo difficult. mismo. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them Haz all. todos los que salen en el libro. Thanks, Guybrush. De nada, hombre. A eso estamos. Vale. Tenemos la fregona, que le den por culo. ¡Qué susto! Keep your hands off my mop. Casi lo conseguimos. Ladrón de fregonas usando el logro. Corre, huye, escapa. Ay. Si hubiera cogido otro libro se bloquea la quest. No tengo ni idea. O podemos a lo mejor devolvérselo, ¿sabes? ¿Y este libro? Un libro de tarjetas coleccionables de Trivial. A mí. ¡Oh! Al fondo del Scum Bar está la cocina. ¿Qué es esto? ¿What? Vale. ¿Lo tenemos por aquí? Sí, aquí está. Abrí el libro del Trivial. Ah. Bueno, tengo que estar atento a más libros coleccionables. Puede ser. Lazo, una cosa, dime. Intenta sacar una astilla con el cuchillo, ¿no? Voy a intentarlo, sí. Lo había pensado, pero cuando me ha dado la opción de llevarme directamente la fregona, pues... A ver. Rayar el palo de la fregona. Que no se entere. ¡Vámonos! Lo tenemos. Bien, 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 bien. Gracias igualmente por el recordatorio, porque se me había ocurrido lo de la navaja. Tienes una navaja y una... Vale, se me había ocurrido lo de la navaja antes de hablar con el... de darle el libro. Y luego, cuando me ha pillado con la fregona, igual no me habría acordado. ¿Tengo que traérsela? No. ¿A quién tenía que...? No. ¿O sí? Hostia, se me ha olvidado por completo a quién tenía que dársela. ¿Era a ti? ¿Para que me hagas la...? Wally, here's a sample of the wood you want. El mapa. Can you make me a map now? A Wally. Dios Alzheimer, ya ves. Es que son muchas cosas. Thanks, Wally. Vale, habemos mapa. Y ahora al bosque. ¡Progreso, chat! ¡Progreso! No, el bosque. Vale. Bosque oscuro y profundo. Primero. Abrir el mapa. A ver. Vale, estamos en la primera zona del bosque. Ok. Momento. No, ¿estamos en la primera zona? No, estamos en una encrucijada. A ver.
Sí, es la primera zona. Abrir el mapa. ¿Derecha? 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 ¿Arriba? No sé. ¿Es así? Ah, no. Sí, es el mismo camino. Espérate, pero tengo que verlo desde la perspectiva por la que hemos entrado. Entonces sería recto. Ah, no, es pues según la posición de las flores y demás, ¿no? Entiendo. Ay, no, aquí no es. Curioso. Vale, o sea que tenemos que ir por donde están las flores moradas. Purple flowers. Bien. Y ahora tenemos que ir por donde la planta carnívora. Y luego otra vez por donde la planta carnívora. Qué guay. Ahora, flor morada, setas, setas, flor morada. Setas. Setas. Qué guapo. Flor morada. ¡Lo encontramos! It's like there's a welcoming committee. ¿Puedo sacar la navaja y asesinar al cervatillo? No puedo. O al conejo. Tiene que ser este. Wow. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Qué chulo el puzzle. A ver, cortar una rama. Horas más tarde. Eso sonaba a motosierra. Más que a una navaja. Acabo de cargarme el árbol entero. Gaibras, que necesitabas una rama, una ramita. Bueno, una ramita. Hemos prendido fuego y todo. Pero bueno, están llorando todos los animales del bosque. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Efectivamente. Es que hasta le has prendido fuego al bosque. No sé para qué, sinceramente. Bueno. I'll take a shortcut back. Muchas horas después. Pues ya está. La que ha liado el colega, ¿sabes? Vale. Voy a llevarlo. Voy a enseñárselo al cocinero. Pero a lo mejor podemos combinar, no sé, el cordel a lo mejor con el acoplar. Ah, pues sí, ha funcionado. Ah, iba a probar con el peluche. Pero mira, con el cordel enrollado ha funcionado. Vale, entonces nos falta ahora el parche solo, ¿no? ¿Cómo va el plato, por cierto? Han pasado horas. This will be excellent. Uy. ¿Te gusta mi fregona? Look at my new map. I made it myself. Para que uses una rama si puedes hacerla con todo el tronco. Sí, sí. Absorbent, expertly carved handle. It should last you a lifetime of fine mopping. Hemos destruido el bosque entero, pero no pasa nada. Brilliant innovation. Innovación brillante. Examina el libro mugriento. Carla's copy of Ingredients by Barbie the No, ese es otro libro. I'd like it back. I'm still using it. Vaya por Dios. Tenemos que esperar a que termine con el libro para poder llevárnoslo y devolvérselo a la gobernadora. Muy bien, pues nos queda el... Uy, ¿qué ha pasado? Coño. Se me ha salido el ratón de la pantalla y he cogido la pestaña de TweetDeck en el navegador. Nos falta el parche del museo. El tema es que para conseguirlo no parece que podamos ver el número de serie. O a lo mejor teníamos primero que sacar a este de la cárcel. Volvamos a probar.
Sí, tengo muchas pestañas abiertas siempre. Creo que en la mesa que está al lado de la puerta hay otra trivia. En el bar. ¿Veis? Ahora he hecho un vistazo. A ver. Volvamos a probar. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Abrir el leer la placa. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Volver a Tell me again preguntar. about the eye patch? It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I'm no good at jimmying things. Ish. Nos daba la opción de forzar la cerradura. La llave esta no funcionará. It doesn't fit. What? Claro. Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Nos va a atacar el loro. Leer la etiqueta. Especially fortified for the healthy parrot diet. It doesn't seem interested. ¿Lo matamos? No, no nos deja. No hace nada con el peluche. El mapa ya no lo necesitamos para nada. Y no puede sacar a Stan. Ya. No, a Stan parece que no. O sea, podemos volver a preguntarle. A lo mejor. Voy a mirar lo de la mesa que decíais. Y en el astillero, espérate, porque Stan quería que fuéramos al astillero a coger su cepillo de dientes, creo. Asome por la ventana, releer la nota. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Vale, Is that podemos. an old toothbrush? Sí, necesitamos eso. No podemos. I don't want to wreck No. my brand new shiny knife. Acabas de talar un árbol entero. Un árbol legendario. No. ¿La mopa? No parece que sirva de nada. ¿Hay algo más por aquí? ¿El cubo? Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. This used to be such a bright, cheery place. There was a time when every mooring would be filled with No. one of Stan's used ships. Si hay algo que podemos hacer, creo que todavía no podemos. A ver, venga. ¿Solo nos dan esto? Necesito el... Sé que necesito el parche. El puesto de vigía, el museo... Voy a hablar con la cerrajera. Recuerdo que su cerradura tenía mierda y por eso no podía leer los números. Es verdad, decía que estaban borrosos los números. ¿Tú crees que con la fregona puedo meter la fregona en la cerradura? Es un poco extraño, ¿no? No. La esponja, a lo mejor. No. No, y de todas formas, tenemos que hacer algo con el loro antes. Tiene pinta. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. ¿Hay algo que pueda molarle a este? En plan, recuerdo pirata o algo así. Yo creo que no. Ah, en la cárcel. A ver, probemos. Hace mucho rato que no hablamos con Stan. A lo mejor... En la calle mayor, si no recuerdo mal, sí. Hey, kid. Hi, kid. Sí, esto es raro, como que está es raro dejar a medias They say the esto. only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. No. Voy a mirar la cerrada. Any writing that was once here has been rubbed away. Ah, que se ha borrado, no que se veía borroso. Most of this serial number has been rubbed off. Nah.
¿Se puede forzar al menos? That never ends well for the knife. Y la llave no creo que sea la misma. No thanks. I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. No quiere Word of advice, escaparse. kid. Stick to the narrow straights. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son. But thanks. El 115%. See you later. Yep. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. ¿Y por aquí detrás? Oh, hay un cartel, tío. Employees only. Solo empleados. It seems to be stuck closed. Atascada. I skipped school the day they taught lockpicking. No creo, ¿no? This key doesn't fit. I don't see anything useful here. Claro, Otis no sabemos dónde ha ido. No nos ha dicho tampoco dónde, ¿verdad? The note says, forced to close. Thanks Voy for a the ver, memories. lo voy a preguntar a la Cash vieja. would have been better. No one ever works together. All want Solo dice their own movidas prize. crípticas, ¿verdad? Nada... No. ¿Y la cerrajera tiene algo de info? Hi there. Hello. ¡Ojo! Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Galletas para el loro, a lo mejor de... ¿Qué coño es eso? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing Ah, es un hook, señuelo de of pesca, course. sí. Of course. Comprar el señuelo. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? A ver, tiene que haber algo más por aquí que no haya inspeccionado bien. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Es verdad, la caja de las galletas. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. Oh, The ones on the pues plate sí, ha were getting a funcionado. bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. De acuerdo. Y ahora estas galletas se las llevamos al loro de... Seguimos sin... Vale, seguimos sin saber cómo... Hello again. Cómo abrir lo del parche. Las otras estaban sin hacer, entiendo. Vale, esa parte no la había pillado. Just write down the serial Pensaba que number and give it to me. funcionaban. Era como la masa, ¿no? Para hacer la galleta, básicamente. Apuñálale el hígado y róbale todo. Como sería en Latinoamérica. A ver, Hello espérate. again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Necesitamos el número de serie, tío. Tenemos que ampliar aún más. A ver. Igual el pijo de la cafetería nos yo que sé, tiene un monóculo más grande aún. Contar las I've got galletas. enough to last me. Alimentar al loro. Tiene un loro, chat. ¿Esto qué es? Que está ya That is a really big parrot. distraído. Wonder how many hands it's eaten. Básicamente. Por aquí no hay nada que puedo usar. A ver. También podemos volver a preguntarle a la de la tienda de vudú. ¡Vudú! ¿Qué había dicho primero? La mansión. Volvamos al muelle. Ay, lo de la mesa del bar, es verdad. Decíais que en la mesa del bar había algo más. ¿Esto? ¿Y ahí? Nice hat pin. Beat it, creep. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Ahora con los piratas. Vela elegante. Fancy. Vale, fantástico. Esto no sé si nos ayuda en algo, por cierto. Cuéntame algo sobre Loom por los viejos tiempos. Oh, come on. Tell Ah, me no le about hemos Loom. insistido For por old esto. time's sake. Beat it. Vale, da igual. ¡Dilo! Say it. No. ¡Dilo! Say it. Fine. You mean
I'm the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty. ¿Perdón? Why, Lucasfilm. it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. ¿Qué me estás Not to contando? mention En detailed 3D. animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, Es demasiado objects, meta este juego. and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Por los fans nos han dado un logro. Nice Vale. talking to you. Yeah, yeah. Otra aventura gráfica, ¿no? Es su frase del primer Monkey Island, entiendo. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. No lo descubramos. Vale, nos queda algo por inspeccionar por aquí. Todavía no ha terminado esto, ¿verdad? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. He'll never complain again. Ingredients indeed. ¿Cómo va ¿Busy? esto? Yup. ¿Ha terminado ya? Busy? Yup. No, no ha terminado. ¿Podemos hablar con él? Waiter, I can't understand No tiene ningún why this is monóculo taking ni so nada. long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. ¿Cagüen? Oye, ¿y lo que decíais que en una mesa había algo? ¿Dónde está? No lo veo. Los gusanos de la mesa. ¿Para qué vamos a usar los gusanos? It's like a miniature dance party. Estos de ahí. Coming along nicely. Remind me never to eat here again. No. No, Raymac, todavía no. Pero no me spoilees, tío. Estoy intentando descubrir cómo conseguirlo. Hemos distraído al pajarete, pero... Espérate, ¿podíamos forzar la cerradura pero no nos ha dejado porque el pájaro podía atacarnos? Espérate. Y luego lo hemos distraído y no hemos vuelto a probar. Igual podemos ya abrir... lo del parche. A ver, volvamos a darle galletas. The display case is locked. That never ends well for the No. night. It doesn't fit. ¿Cómo ha sido que nos han dado la opción? What you working on? Crossword puzzle. Bueno. What's a 6-letter word for pirate? Pirate. Sí. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Voy a volver a hablar con la del vudú. A ver si me dice algo nuevo. En la calle menor. Algo que no haya visto por aquí. Vuelvo a hablar en Soleini y el parche del ojo tiene otros consejos o información mística para Got mí. any other mystical advice or information for me? No. Dejar de ciego de nuevo a Willy. A Wally. Podría funcionar. Mira, tiene otro monóculo aquí. Hey, Wally. Me alegra ver que has salido bien parado después de It's great tantos to see you años. landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra. Es for el a único que bunch está of contento con la wacky capitana symbols Madison. I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real Cartomagraphing. Uh-huh. He intentado clavarle el cuchillo a ver si funcionaba. No parece muy obvio nada de lo que tengo I didn't know you made globes too. I don't. para usar con él. Creo que todo lo que podemos hacer con él era... Ya lo hemos hecho, ¿no? Con el mapa. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest Voy a map. usar el libro de pistas, a ver qué nos dicen.
¿Cómo robo el parche del ojo? ¿Cómo consigo el número de serie y la cerradura del expositor donde está el parche del ojo? Necesitas una herramienta especial para ampliar el texto de la cerradura. El texto no se puede leer con un monóculo. Tienes que averiguar cómo hacerlo más potente. ¿Cómo hacer más potente el monóculo? ¿Cambiar la lente de alguna manera? Pero no hay nadie que haga eso. Regalan varios monóculos en la tienda de Wally. ¿Varios monóculos? Coger otro monóculo. Espérate. Uso 2 monóculos y amplío más que con uno solo. Es literalmente eso. It makes things look bigger. It makes things look bigger. De verdad. Puedo coger todos los monóculos que quiera. Uno encima del otro. Hostia, tío, sí, imbécil. Es verdad. Tiene sentido. Oh, no había caído, macho. Ay. Vale, ya está. Matas con poquito aquí, ¿eh? Así se inventan los binoculares. Ponemos uno encima del otro. ¿Podemos combinarlos? Sí, combinar los monóculos. Vaya tela. Crystal clear. I'll just write that down. Vale. Vamos a que nos hagan la llave. Distraemos al loro. Y abrimos la vitrina. No, muelles no. Calle menor, tampoco. Calle mayor, aquí. Oh. Hello, Mr. Brush. Hiya. Yo no me di cuenta de que podía llevarme más de uno. Can you make me a key from this serial number? Sure. Se lo damos ahí todo arrugado, ¿eh? Display case. You a collector? Yeah. Stamps. Vale. Muy amable. Son gratis, ¿eh? Todas las llaves. Pero bueno. No se puede joder a Wally en este juego. Bueno. Aún es pronto, ¿eh? Aquí. La llave. Robar el parche. Y sale directamente. Mientras tanto, en la mansión, progreso, chat. Nos ha costado un poco, ¿eh? What do you expect me to ¿Qué lleva tantas do, llaves en la cabeza? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public ¿La capitana? support. ¿Madison? I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. Cítricos. Necesitamos cítricos. Is there anything else on the agenda? Coffee? ¿Un café? A ver si podemos interrumpir la reunión. Pues no. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy Supongo que ya ha these terminado days. Governor stuff. el plato para el pirata pijo, aquel. Vamos a los muelles. A lo mejor no es ni obligatorio hacer eso. A ver, que realmente tenemos ya el parche y la fregona. Podemos entrar, ¿no? Se supone. No hemos inspeccionado el parche ni nos lo hemos puesto. Coger, ponérmelo. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Vale. Va a tener gracia que no nos puedan reconocer cuando lo llevemos puesto. Oops. Oh, well, probably fine. ¿Has terminado ya o qué? Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Joder, macho. So much to do. Seems like a lot, but okay. Igual no podemos recuperarlo. En teoría podemos irnos ya, pero no quiero dejarme cosas a medias.
¿Tienes otros consejos o información para mí? ¿Puedes recargarme el parche? Ah, claro, le teníamos que traer el parche a ella. Se me olvidaba. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. Igual podemos hacer algo en el astillero todavía. Sacar un parche normal y corriente. Hay que recargarlo. I can. If you bring me one more thing. A particular charm. Un amuleto que aún no hemos terminado, ¿eh? I could have. You must bring me el mordisco de 1000 agujas. 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? Por favor. No. All right. See what I can do. No puede. Vale. El mordisco de 1000 agujas. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Vale. El mordisco de 1000 agujas. A ver. La primera oficial me reconoce y no me da trabajo. Conseguir el mordisco de 1000 agujas para la hechicera vudú. Apoderarme del barco de Lechuk, encontrar el secreto de Monkey Island. No sale lo de... No, no sale. El mordisco de 1000 agujas. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. A ver, preguntémosle a Wally. Hey, Wally. So, the lookout is still kicking? Yep. ¿Ya está? Vale. ¿Por el callejón? ¿Algo nuevo a lo mejor? No. When they get close to finding it, suddenly they are gone. ¿Quién podría saber sobre el mordisco de 1000 agujas? Es que estoy convencido de que podemos encontrarnos a Stan en algún lado y todavía no he tenido suerte de verlo. Igual tiene que haber un trigger especial para que salga. It's sad to see the shipyard like this. Lo típico, ¿no? Que sale en pantalla varias horas más tarde. Hi again. Igual tú sabes algo. Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Cambio futuro. You've been at this post a long time. Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? Yeah, there's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks. Es el vigía y no ve un pijo. Sí, sí. Es curioso. ¿Algo en el bar, quizás? No veo nada nuevo que sea interactuable. Este sigue esperando su puta comida. ¿Vosotros? Are you sure I can't persuade you to back my expedition Es to lo Monkey mismo. Island? Yes. De hecho, no nos deja ni abrir más conversación con ellos. Sigo sin ver a Stan por ningún lado. El mordisco de 1000 agujas. What kind of person would just paint on a wall like that? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Elaine would never have stood for this. This place is kind of gone. Se ha ido a la mierda, sí. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Hey, kid. Vaya comparativa. Hey, Stan. ¿Sabes algo, Stan? Hello there, son. Dame info. No tiene nada. See you later. Yep. ¿Puede ser que ya lo tenga? La esponja esta realmente no la hemos usado para nada, ¿no? It's good for relieving stress. ¿Pero qué sentido tiene? El mordisco de 1000 agujas.
Plantas carnívoras. Podría ser. Igual tengo que volver al bosque, sí. No me salía ninguna conversación nueva con ella. Ya lo he probado. Sí. Cuando muerdes dejas los agujeros, no sé. I've got enough to last me. A ver. El astillero habíamos dicho que no. Bosque. ¿Hay más sitios? Tabulador. No, no hay más localizaciones. No debería volver a entrar al museo. A ver, planta carnívora. ¡Oh! Gotcha, you pointy little tricky-fight. Pues sí, podía pillar... Temer a la planta carnívora. ¿Puedo coger algo más? Cortar una flor. Y habían hongos también. I'll treat myself to a purple flower. Voy a probar. Muchas horas después. Coño. Ah, vale, porque ha buscado el camino. Another resource has given its all in support of my personal goal. Entonces no puedo pillar setas. Muchas horas después. Vuelvo a entrar en el bosque. Tenemos tiempo de sobra. Vaya tela. Vamos a volver a entrar en... Sí, todo nos lleva aquí. O sea que no puedo realmente encontrar las setas de nuevo. Espero que nos valgan con las flores moradas y... la cabeza de planta carnívora. Yo supongo que es lo de la planta carnívora lo que necesitábamos. Que a lo mejor nos pide luego otro amuleto, que a lo mejor son las flores, no sé. Oh, espérate. Lo mismo tengo que combinarlo. Uy. Admirar. It looks pretty and smells wonderful. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Estoy probando a ver si combina con algo. ¿Esta? No. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Tengo que combinarlo con algo. No puedo dárselo. Oh, espérate. No he probado a dárselo directamente. There you go. Se me olvidaba que es así como funcionaban las cosas. No por el medio del diálogo. Powerful charm or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough. Sí, cuela. Thanks. ¿Es verdad? ¿Y la flor para qué será? Come, spirits of Se lo bebe y tira la botella vacía. Drink your rejuvenation and awaken. Chao, Nico, buenas noches. It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Tiene mocos y tira humo. Yo creo que funciona. How do I look? What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when Nos convierte en no muerto, en pirata no muerto. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Perfecto. I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to scare the melee townfolk. ¿Ya está? Unirme a la tripulación. Apoderarme del barco, encontrar el secreto. Siento que quedan cosas por resolver. Gracias, Rodro, por los 61 meses. Bienvenido de vuelta. Espero que estés bien, tío. Hacía tiempo que no te veía por el chat. ¿Ha terminado ya de cocinar la mierda esa o qué? ¿O todavía no? Quiero devolver el libro antes de irme. ¿Busy? Yep.
Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. He'll never complain. Y tenemos también la flor esa, la flor violeta. Es verdad, es verdad, es verdad. Por curiosidad, tenemos que ir al museo. Tenías razón. Si robas la mopa, que te trape en la puerta y robas el libro. No me dejaba moverme. Ah, se vuelve él antes a la cocina de que yo pueda moverme. Con la mopa. Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. No! No. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Increíble. ¿Quién habrá sido? Crossword? No, as a matter of fact. I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Con 2 loros. No parece que podamos darle nada, ¿no? You look busy. I am. No lo mismo. Uy. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is ¿Qué quieres? ¿Que me ponga el parche con él? Antes intenta ponérmelo en el bar y no me ha dejado. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a researcher. Sí, el ataúd del 1. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. A ver. I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to scare the ¿Se lo podré enseñar directamente? No. Ya decía yo. Parecía mala idea. Hola, Sileri, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy buscando los cascos inalámbricos. ¿Me recomiendas algunos? Los HS80 son un poco caretes, desden, pero son muy buenos. Los HS80 de Corsair son sus mejores cascos. Lo puse hace poco en Twitter. Me gustan mucho a mí. Me gustaría que... Son wireless. Tiene una opción wireless y otra que es con cable USB. Me gustaría que tuvieran cable jack, porque son los cascos que me gustaría llevar. Hashtag Adi lo que queráis, pero son la polla. Y encima tienen micros, sí. Si se escapan de tu presupuesto, los Void Pro son más baratos y son también muy buenos, pero igual son demasiado grandes. También depende un poco yo qué sé, visualmente lo que más te guste a ti, también del peso y demás. Los HS80 no pesan casi nada a pesar de ser wireless. Son los que tiene Teresa y a ella le están yendo muy bien. Y a mí me encantaría poder usarlos, pero yo necesito usarlos con cable jack. Así que me tengo que quedar con los Virtuoso, que también son la polla. Pero bueno, esa es mi recomendación. Y puedes reemplazar la mopa del cocinero por la tuya y llevártela sin que se dé cuenta. ¿Qué más da? Si necesito una mopa. La verdad. Dime que nos lo han cargado. Está muy chulo, Sileri. Por cierto. Vale, iba a decir, ¿puedo inspeccionar las plantas esas? Parece que no. Pues no me queda otra. Voy a probar a irme. A ver, ¿en el callejón ha salido alguien, quizás? No, ¿verdad? No. Y no tiene pinta de que tengamos nada para interactuar con la puerta esa. Pues voy a continuar. Igual me dejo cosas, pero es que si no, vamos a seguir dando vueltas. Espero no dejarme nada. Lo mismo no nos vamos, ya. LeChuck casi cargado del barco, acercarme al barco. Sí. ¿Puedo ponerme el...? ¿Nos escondemos aquí, quizás? Efectivamente. Es verdad, el peluche también. Pedir trabajo. A mí ni siquiera he intentado cambiar la voz. Ni nada. A ver si te mola, Nesden. Ahora que estás currando y tal. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Huele a caca de gaviota. Like seagull droppings. Y eso no es por el parche. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. Tienes... Excited to see my stateroom.
when's a good time to discuss the benefits package? ¿Tienes una buena almendra? Mientras tanto, en el Scum Bar. ¿Desden? Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the Nos han bargain bin, it pillado. looks like. So what? ¿Cómo que parece sacado un mercadillo? Be a problem. We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Ay, pues estamos zarpando. A lo mejor los ítems que llevamos son para más adelante. Ahí está LeChuck. Me gusta el diseño nuevo de LeChuck, la verdad. A mis amigos les cabía la cabeza fuera de los barrotes del barco vikingo en la feria y a mí no, así que almendra tengo. F libro, sí, con el libro la hemos liado, pero bueno. Parte 2. ¿Cuántas partes son? ¿Alguien lo sabe? So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all No walk creo the que plank." que fuera tan fácil. More or less. The name's ¿Son Cullen, 5? Vale. You're not to call me that. To you, I'm the first swab. And I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? Sindicato. All of Buena it. suerte. You work here. You sleep Es un zombie here. también. You take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and Un dios cruel y vengativo. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Puedo salir de la bodega y mi catre que hay de cenar. ¿Y si tengo que ir a... ya sabes? Can I leave the hold? No! ¿Y qué pasa si salgo? What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. Dentro de una de Chickens las like to peck, cajas. but it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. A ver. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would Vale we? la pena, Desden. Perhaps Vale un we could montón. arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. Y no es que hayan envejecido mal, porque son al fin y al cabo You can drown 'em in your mop bucket. aventuras They make gráficas their own point and sauce. click. No tienen mucho más misterio, solo que puzzles. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. Vale, saca el culo por la ventana, ¿no? What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole Así answer? es como suena un pollo fantasmal. You're supposed to be swabbing. Qué puto I asco. want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. ¡Limpiar la bodega, chat! A pirate's life for me. Oler la grasa, recoger la grasa. Pienso para pollos I wonder fantasma. what it's made out of. Tío. Ay, mira, hemos perdido las cosas. O sea que seguramente habían más cosillas que podíamos hacer con el peluche y demás. Nos lo han quitado. Digo, a lo mejor podíamos usarlo en siguientes capítulos, pero no, nos lo han quitado. O sea que no sabemos lo que había que hacer con el peluche. No hemos devuelto el libro. Probablemente son logros, simplemente, que nos iban a dar. Lástima. Pero mira, el cuchillo nos lo quedamos. Evidentemente no podemos quitarnos el parche. Vale. A ver, veamos la lista de tareas. Navegar a Monkey Island, averiguar cómo salir de la bodega, encontrar el secreto de Monkey Island, lo mismo. Ponerme a trabajar. Fregar la grasa, porque iba a olerla. Looks like you missed a spot. ¿Serás hijo de puta? Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? ¿Puedo cerrarle aquí al hijo de perra o qué? No quiero fregar el folleto, quiero coger el folleto. Fregar esto.
Fregar el suelo. Fregar la portilla. ¿Puedo fregar a los pollos? Fregar el pollo fantasma. He usado el tabulador, por cierto. Close enough. ¿Ya está? Fregar la caja. A ver. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Esto nos lo dio la primera oficial. Evitar leer el folleto. Bueno, vale, me lo llevo. ¡Coño! Sube a bordo. Lectura para nuevos tripulantes. Copyright LeChuck. Todos los derechos reservados. Inspírate. Haz como LeChuck. Traiciona la confianza. Monta pataletas. Comete fraude, perdón. Abusa de la hospitalidad. Da falso testimonio. Destruye a los seres queridos. Destruye a los guapos. Amenaza con daño físico. Comete daños físicos. Comete daño... Joder, tío. Los putos acentos. Que no hay acento en la O. No para decir cómete. Asesina a quienes se interpongan. Ponte a trabajar. Evita el despido. Un hechizo impide que nadie suba al barco, salvo la tripulación. Y eso te incluye a ti. Así que no te preocupes. A menos que te despidan. Entonces sí. Muy bien. Me queda claro. Preocuparme por mi petate. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Pienso para... A ver, cogemos pienso y se lo damos a los pollos. Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay? Vale, nos estamos ganando la confianza de los pollos, chat. I wonder what it's made out of. Comerte los daños físicos. Cómete esta. Vale. ¿Y ahora qué? More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? ¿Cómo? Ver el lado positivo. At least they don't smell like live chickens. Tiene un huevo. ¿Puedo llevarme el huevo? Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Esto ya lo hemos leído. ¿Por qué me sigue saliendo la exclamación? No lo sé. A ver, ¿hay algo más que podemos hacer? ¿Le damos las galletas? O calmarlos con galletas. I think that only works on parrots. Tiene sentido, supongo. ¿Podemos echar un vistazo a la caja? Imaginarme qué contiene la caja. More chickens? Descubrir qué tiene la caja. ¡Coño! La calavera. Indeed, I am Murray, the all-powerful. La calavera parlante. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before? No, pero soy muy fan de ti. De una fiesta de calaveras demoníacas. Estoy de incógnito. Soy muy fan. No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse of painful boils on Al menos tenemos compañía, chat, en la bodega. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Aquí tenemos al topo. Vale. ¿Podemos enseñarle? No. En plan, decirle quién somos. ¿Y podemos darle esto? No. ¿Le damos una galleta? Tampoco. ¿La tarjeta? ¿Por qué nos han dejado quedarnos con la tarjeta? Pirate Times, editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized. Curioso que nos hayan dejado quedarnos con la tarjeta esta y no con lo demás. Y con la llave esta, ahora que lo pienso. Se ríe. Vale, ¿qué más podemos hacer por aquí? How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Yep. Está atornillado. I can't see much through this thing. Tenemos que abrirlo. No hemos probado lo obvio, por cierto, que es a salir. ¿Por qué no puedo inspeccionar esto? ¿Es por aquí arriba? Going somewhere, Swabbie? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing.
I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Podemos coger la fregona de nuevo y ponernos a fregar, pero no parece que nos lleve a ningún sitio eso. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. ¿Y si le doy otra vez? Murray, ¿quieres pienso para pollos, tío? No, no quiere. ¿Y si te friego? Tenemos un parche en el culo. You missed a spot. Hijo de puta. Seriously, get some new dialogue. You're getting it in my eye. That's disgusting. That's disgusting. Ew. No parece que sirva de nada. Fregar mi petate. ¿Hay algo que nos falte por fregar? No sé, voy a probar a fregar en todos los sitios que me pone que friegue. En el suelo. Pasa que no. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. You missed a spot. Hijo de puta. Oh, Hijo de puta. Oh, super grumetillo, mando un logro. No. No podemos pasar. Ah, sí, mira, quitar un tornillo. Podemos usar la daga para quitar los tornillos. Boy, these are really No, wedged no in there. podemos. Están muy incrustados. Y si... Yo qué sé, ¿los friego antes? En mi cabeza tiene sentido, ¿vale? Fregar el tornillo. Eso le echamos la grasa esta. Recoger la grasa. No way am I picking that up with my hands. Hijo de puta. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. ¿Cómo lo It's cogemos? probably fine. Boy, these are really wedged in there. No funciona. Vale, ¿cómo cogemos la grasa? ¿Tenemos algo en el inventario que nos permita coger la grasa? No way am I picking that up with my hands. Ah, se queda manchada la mopa. ¿Lo veis? A ver ahora. I'll just put a little dab on there. Sí. El diálogo cambia, imagino que funciona. Esto va para largo. Vale, sí, me lo estabas diciendo, de hecho. La mopa se le quedó pegada a la grasa y luego... Vale, sí. Imagino que me voy a dar cuenta de estas cosas. Tener un pelín de paciencia conmigo. No me lo digáis tan rápido. Que como veis, al final me acabo dando cuenta. Vale. Se está quedando calvo, por cierto. A mí me pasó lo mismo. Empecé por la coronilla. Igual que él. Admirar las vistas, pasar por la portilla. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Arriba. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. ¿Y si nos llenamos nosotros de grasa? You missed a spot. Vete a la mierda, hombre. Nuts. Podemos fregarnos a nosotros mismos. Fregar la portilla. Supongo que es otra opción. O sea, llenar a nosotros de grasa o llenar la portilla. Admirar mi pringue. This is now a slightly greasy porthole. The grease ¿Tú tuviste helps. pelo? Te sorprenderías. La grasa ayuda un poco. ¿No es suficiente? No, no es suficiente. ¿Y puedo pasar a Murray? Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Me debes un favor. ¿Nos dan ahora la opción de fregarnos a nosotros mismos? Espérate, primero la grasa.
You missed a spot. A la mierda, hombre. ¿Y si friego más? Ah, sí, podemos llenarlo más. Ah, está menos ahora. Ahora. You missed a spot. Oh, nuts. ¿Se quita? No, se llena más aún. Oi, you missed a spot. Es que asco, para pasar luego por ahí, tío. Vale, ya está. Lo vemos. It's working. Ahora sí. Arriba. ¡Dios! Hay tormenta encima. A ver. Asomarme. I can't see anything. Uy, comprobar el timón. Joder, qué huevos. Bajo el agua. Ah, mira, nos pone un contador y todo. Volver a la superficie. Dimensionar el timón. That's a big rudder. No podemos movernos, parece. Simplemente echar un vistazo y salir. Ocho minutazos, ese. Vaya pulmones. I can't see anything. No podemos entrar, ¿verdad? ¿O sí? No, no se abre. ¿Qué ancla tan pequeña para un barco tan grande? Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Trepemos. Blah, blah, blah. Bla bli bla bla. Bla 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 bli bli bli. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. ¿Cómo? Blah, blah, blah. Blah, blah. Ah, otra de estas. Tienes el editor del Heraldo Pirata. Me suena con Radley. Sí. Es el friki del museo, básicamente. Ay, tío, ¿nos habremos dejado alguna de estas? ¿Podremos volver a capítulos anteriores? ¿A completar movidas? Feast your eyes on this, me hearties. Me the hearties. one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Hay que robarle el mapa ese. The map will be kept in my cabin. Vale. No one is to touch it or disturb it in Lo prometo. any way. ¿Dónde exactamente? ¿En tu camarote? Follow the map. Obviously, we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Pero LeChuck y tú ya habíais estado allí. ¿Cómo funciona la poción? ¿Qué lleva? But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. ¿Cómo funciona la How poción? does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Ah, es verdad, es cierto. A la primera oficial que estaba reclutando le dijo que podía aguantar la respiración durante 8 minutos. Cuando le decías una de las opciones, no sé si la de ser segundo al mando o algo así. What's in it? Contramaestre, ¿no? Let's see. Una de It's esas got opciones. Squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone, and some coloring and preservatives. Oh, and a Apuntar live todo, chicken. chat. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Un pollo vivo va a ser un problema eso. Okay, I think I got it. The potion is nearly Tenemos pollos finished, muertos, Captain. no vivos. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. El nuevo. Me suenas. You look familiar somehow. Me lo dicen mucho. Nos conocimos hace una hora. ¿Va a convenciones de grumetillos? Está, por supuesto. Do you ever go to Swabbie conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Porque tiene que estar prensada. ¿Me sube el sueldo? Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind.
Yeah, you get used to it. Where should I look for a skull? Nos pasan por la That's quilla. your problem. Where should I look for a skull? That's your problem. Where should I look for a skull? That's your problem. Where should I look for a skull? That's your problem. Perdón, estaba testeando. Well, why does A it lo have mejor to be nos a dan un flat logro. skull? Because the recipe says so. Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Vale. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Ale. We'll finish the Pensando que es potion, and then gerundio. I'll see about getting my hands on that map. Vale. Murray, ¿dónde andas? The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Casi Go lista. and find a flattened skull like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. A ver, sé dónde hay una, la verdad. Nice looking skull. Ah, es you verdad, got tú there, también Applebob. Now, me before you get valdrías. any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making Mira, conversation. tiene un anzuelo, I'll find a skull someplace como el else. de la cerrajera. Ahí, disculparme. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Oye, me ha caído muy bien. Es muy simpático. No parece que haya nada que podamos usar con él, ¿no? A ver, ¿qué más? Por aquí detrás. ¡Oh, oh, oh! Looks like it's empty. Vaya. ¿Ya está? Vale. El vigía flambé. ¿No debería estar en la cofa haciendo cosas de vigía? Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Mola la voz de este. Tiene como un acento francés, ¿no? Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. No parece que nos vaya a ayudar. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the Can't employee complain. handbook. No complaining. You live longer. if you Disparamos a remember Murray. that, Hostia, big guy. estaría guay, sí, ponerlo en el cañón. Tenemos un Do we have sindicato. a union? You sure don't, Swabbie. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Mi más sentido pésame. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. There's nothing you need No up nos va there, a big dejar, guy. me lo imaginaba. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. The very No first acariciar al ship gato. safety procedures is never to try to pet Scruffles. Sentir el calor. Toasty. Leer el Top deck cartel. schedule. One bell, crew voting. Menos mal que he bells, descubierto lo del LeChuck tabulador, shouting. tío. No debería tocarla ahora mismo. Sorry to intrude, your ghastliness. Su espantosidad. I told ye to find a flattened skull. Do it before I decide to use yours instead. Vale, vale. Qué violento. ¿Qué es esto? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Una escultura. Vale, vamos para abajo. Murray. Uy, uy, uy. Está ahí nuestro jefe. El Reminder cartel. to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will El not work. retardante adecuado. Stop Puede que nos overfeeding sirva más Molly, you adelante. rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Hay que atiborrar a uno de los pollos. These Piquita. open plan offices are all the rage now. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Oh, el camarote de LeChuck. No podemos entrar. Oh, pues sí que podemos entrar. No sé si es buena idea esto. El libro de trivia.
¿Qué clase de dulce no es el favorito de Otis? Uy. Los buñuelos, los pasteles, los petitsús y las torrijas. Vamos a guardarlo por si volvemos a encontrarnos a Otis, porque no lo recuerdo de nuestra conversación con él. El nuevo Exxon, Return to Monkey Island se llama. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. ¿Se ha quedado el velo? That is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Es una... Espérate, ¿es una muñeca hinchable? ¿Con el velo de novia de Elaine? ¿Para hacer guarrerías? Puto LeChuck. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Vale, lo debe tener escondido por algún lado por aquí. Pero no podemos interactuar aún con nada, parece. No sé si habrá que apagar algunas velas o hacer algo con los cuadros. ¿Podemos rajar los cuadros? No parece buena idea, pero... ¿Tenemos algo más? Qué cochino, ¿eh? El LeChuck. Vaya. Nos ha pillado. Oh, el peor castigo. Meternos de nuevo en la bodega. Vale. Tenemos ya, pienso. Hablemos primero con Murray. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Llevarme a Murray contra su voluntad. Convencer a Murray de que se venga conmigo. No. Puedo acercarte a LeChuck. Poco vas a averiguar aquí en la bodega. You won't learn much here in the hold. Wrong. The hold is a treasure trove of information. No me digas. ¿Cuánto has aprendido? The state of the hull, the battle-ready chickens, and slow-witted zombies. Hey, I've got a lot of important spying to do down here. Leave me to it. Se ha cagado el pollo, es verdad. Caca de pollo fantasma. Ew. I really think you should come with me. No. I can get you close to LeChuck. I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport me. Ha funcionado, chat. Vale, tenemos un Murray. ¿Puedo limpiar esto? You missed a spot. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Vale, vamos a atiborrar a los pollos. How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent hearing. Alimentar. I wonder what it's made out of. Poco a poco. Supongo que uno de estos pollos es Piquito. Tiene un huevo. Ah, no, eso ya me salía, ¿no? ¿Cuántos le hemos dado ya? Contando las 2 veces anteriores. No creo que funcione así. ¿Será este el...? Ah, no, espérate. Es este el de los problemas digestivos. El que se ha cagado encima, ¿no? Debería ser él. Vamos. Uy. Que igual simplemente es un detalle y no sirve de nada. Joder, he vuelto a hacer clic derecho sin querer. No parece que funcione. Nah, me he aburrido. A ver. No hemos conseguido nada nuevo, ¿no? Aparte de a Murray. No, tenemos los tornillos. Pero no creo que sirvan de nada. Tenemos una calavera.
No, no nos deja. Lástima. Tengo una calavera para la poción. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. Vaya. No puedo colocar a Murray cerca. Y no parece que le haya molestado. ¿Y si lo pongo en el camarote de la Chuck? O pienso la zona de trabajo de la primera oficial. These open plan offices are all the rage now. Igual puedo colocarlo por aquí. Oh. I don't think he wants to see a broken laundry machine. Nah. Pero qué random que me deja hacer eso. Pues no queda más que dárselo a los de arriba para que lo prensen. I have a skull for the potion. Great! Hey, that skull isn't flat. Tengo que hacerlo yo todo. ¿En serio? ¿Cómo la prensamos, chat? Que no creo que haya que prensarla. I have a skull for the potion. I'm happy for you. Cínico que es el hijo de I puta. think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Fabulasao. Piensa, Capi, piensa. Piensa. Prensa. ¿Tengo algo para prensarla? Que no creo que haya que hacerlo, ¿no? How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent Momento. I wonder what's for dinner. Oh. Ojo. Ogers. Me llevo esto. La amiga de Chucky adora la libertad, su tirachina, su gorro, sus botas. ¿Esa es la niña, Di? No, hostia, no me acuerdo, tío. Sé que tenía un gorrete. Ah, he fallado para siempre ya. Vaya por Dios. Aventurarme en la cocina. You're out and about. A lo mejor en la cocina podíamos prensarla. Pero parece que no. That is one. A ver. No. That's a big rudder. No hay nada más que podamos hacer aquí, ¿verdad? No veo más círculos. Sí, va toda hostia. Por aquí, por el barco. No hemos probado entrar por esta. Nah, no se puede. Por ahora, al menos. No se me ocurre cómo, pero por probar. Pero ¿cómo vamos a prensar a este señor? How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly No nos finished. dice nada nuevo. Go and find a flattened skull. Like if you can't do that, No me digáis nada. find a regular. ¿Cómo la aplastamos? Seguro que es súper obvio, tío. Y le estoy aquí dando vueltas. Murray es la única calavera que se puede coger en el barco. Si hubiera un modo de prensarla, a lo mejor hay una herramienta en la bajo cubierta que te sirva para prensar a Murray. A ver. ¿Esto de aquí? It just fell apart. I was barely even here. Pero ya he probado. I don't think he wants to see a broken laundry machine.
Y aquí no parece ver nada tampoco. O se lo doy al cuadro este. A lo mejor lo aprieta mucho cuando me acerco. I know art is supposed to grab you, but this is taking... Tiene que ser dentro de la cocina. O en la propia bodega. Bastante obvio, creo. ¿En serio? La bajo cubierta es esta zona de aquí. 100%. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Sí, yo estoy también bastante perdido. These open plan offices are all the rage now. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. It just fell apart. I was barely even here. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right... Joder, tío, no sé si es tan obvio. ¿Puedo aplastarlo con la tapa esta? No. Aventurarme en la cocina. ¿Me va a pillar si me meto en la cocina? ¿Vuelvo a intentarlo? Ahí está. No, no hay penalización por usar el libro de pistas. Es súper obvio, Laza, por favor, me estés jodiendo. A lo mejor hay una herramienta en la bajo cubierta que te sirva para prensar a Murray. Capaz con algo grande. Tengo que arreglar el escurridor. ¿Con los tornillos? Tócate los huevos. Muchas horas después. ¡Ale! Vamos a prensar a Murray. Let me apologize in advance. A ver, es que es la única herramienta que había aquí. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments. Y lo único que había conseguido eran los tornillos, pero vamos, muy obvio igual no era. Salvo por ese detalle. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Sigue hablándonos. El coso de prensar la ropa servía para prensar. Eso parece. ¿Quién le iba a decir? Lo que no había pensado era en usar los tornillos para arreglarlo. Pero sí, tal cual. Vale. What are you? Next stop, Monkey Island. Swabbie! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Why are you out of the old? Nuestro jefe de la bodega. ¡Estamos ayudando! Estamos cumpliendo órdenes. Telechuck. ¡Ay, Dios! La estás liando, compañero. La has liado. La has liado, compadre. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. Nos han ascendido. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. Joder, haré que hacerla entera. Cabin, gritting me collection of other people's teeth.
Redo the potion? Is that even possible? ¿Tenemos los ingredientes? Barely scraped together the ingredients the first Bueno, ahora time. podemos We're out entrar of en la almost cocina. everything. Let's tip the cauldron Imagino. back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. El You don't azufre. know LeChuck like I do, but it'll buy us some time. Is this one of those times where you Mira, substitute chaval. different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. A plot There was an twist. important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Vale. Tenemos de vuelta a Murray. Tranquilizar a Rosa de hierro. Digo que a lo mejor el azufre podíamos conseguirlo del pavo este, del vigía. Pero parece que no vamos a hacer la poción. That looks Vamos a like hacer a otra permanent cosa. stain. Ugh, smells worse than it looks. What's that? Blendering Como unos cabras somos completamente You won't libres. need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Don't Perdón, look ¿qué so has dicho? glum. I'll find us a way to Monkey Island somehow. Vale, nada, Oh, sure. nada importante. You ¿Y do tú? that. Hey, Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. ¿Podemos subir ahora? A la cofa. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Qué chill!, ¿no? ¡Qué apartado está esto! ¡Qué pasa de catalejo! These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. ¡Ojo! ¡Uy! Hey, Flambe, ship ahoy! Pero It's bueno, ¿qué hacen Captain estos aquí? Madison. Ready the cannons. Ah, ¿es otro barco? Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Nos están siguiendo. Something's going on. They've got a cauldron on deck. Tienen un That caldero en cubierta. looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. Están haciendo They ellos didn't la come to poción. sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Ok. Se la pela todo al cabrón. Vale, o sea que ¿nos basta conseguirles ahora o qué? Denegaron mi expedición para llevarse ellos el botín. Ladrones traidores. Eso es piratería. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Están discutiendo, ¿eh? Ah, no tiene ninguna calavera. Aha! They're missing a skull. Podemos robarles la olla. No necesitamos una poción porque ellos tienen una. Solo les falta una calavera y pondrán rumbo a Monkey Island. Tengo una idea. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabbie. Vale. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you say. Se la pela. Oh, someone who cares. Se la pela. Ah, una tarjeta de trivia. ¿Cuál de estos ingredientes no hace falta para llegar a Monkey Island? Calavera, levadura, canela, sangre de mono. Levadura. Puto amo. Lástima la que hemos perdido, tío. Habrá que rejugarse el juego. Estos juegos lo bueno que tienen es que una vez sabes las soluciones es... Vamos, un trámite rapidísimo. Rosa. I have an amazing idea. Does it involve mopping? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. ¿Por qué estás dando órdenes? We don't even want to go to Monkey Island. Golan gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Vaya. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. Me sorprende que digáis eso. ¿Cómo es que no queréis ir a Monkey? ¿Cómo es que no queréis ir a Monkey Island? ¿Por qué no ibas a querer ir a Monkey Island? Creía que el propósito de esta travesía era ir a Monkey Island. I thought the whole point of this voyage was to go to Monkey Island. Rapidísimo hasta que se te olvida un paso, es That was verdad. strictly LeChuck's idea. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways.
7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Ese rancio I lechoso. think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go Democracia, to chat. Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. Pues nada. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. ¡Fua! Nos va a llevar rato esto. Gracias, Papetín, por los 18 meses. Bienvenido de vuelta. Buenas noches. Vale, empecemos contigo. Listen, about that trip to Monkey Island. A ver, Rosita. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Te hago un favor a cambio, los dos saldríamos ganando. Como primer oficial, me parece que debería ser más leal a LeChuck. ¿No sientes curiosidad por cuál será el secreto? Vamos a alentar a su lealtad. Who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. A través de un velo rojo de constante ira, como su juguete personal, como una caja grande y redonda con un lacito que guarda el secreto de Monkey Island. Me ha gustado esta. Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. No hemos dicho bien el diálogo, quizás. Volvamos a intentarlo. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Bueno. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. Primero necesitamos objetos. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't a change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Go on. Haré que te transfieran a otro penol. Te relevaré, perdón, en el próximo turno. Seré tu mejor amigo. ¿Qué te interesaría? What would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long. ¿Te gusta la comedia, Chad? La comedia. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Las canciones de marineros, hacer cestas de mimbre. Hacer cestas de mimbre. Pero vamos a ver. Las novelas históricas veré qué encuentro. Sea shanties? Not really. ¿No? Por lo que molan. Las danzas con zuecos. Me parece bien. Nope. ¿Cuál a los bolos? Hacer cestas de mimbre. Basket weaving? Well, no. Se lo ha pensado, ¿eh? Las novelas históricas. Historical novels? I do enjoy reading. Aha. Oh. Vale, tenemos una. Bowling? Nope. Un libro. Flea circus? Not really. Pasa gente por la quilla. Seal hauling? Not really. Hacer bordados. Embroidery? Nah. Voy a gastar todas las opciones de diálogo. Improvisational theater? Not so much. Model shipbuilding? Not really. Animal husbandry? Well, no. Qué imaginación tiene el puto Guybrush. Meditation? Nah. Yodeling? El canto tirolés. Carpentry? Nope. Whittling? Nah. Whistling? Nah. Philosophical discussion? Nope. Water ballet? Not really. Gin rummy? Well, no. Y decía que era fácil, ¿eh? Checkers? Well, no. De entretener. Biographies? I do enjoy reading. Nos ha vuelto a dar una pista. Autobiographies? I do enjoy reading. La misma pista. Adventure stories? I do enjoy reading. Voy a gastar las opciones de diálogo. I do enjoy Me reading. da igual, que me esté diciendo lo mismo. Books? I do enjoy reading. Crime thrillers? I do enjoy reading. Speculative fantasy? I do enjoy reading. Romance novels? I do enjoy Ah, esto es reading. muy clásico, Monkey Island. Reading? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading.
Vale. I'll see what I can find. Creo que me ha quedado claro, chat. Reading? I do enjoy reading. Working hard? Never. Never. ¿De qué es ese libro? What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Chistes de ultratumba. Nos vale, yo creo, ¿no? Te duele tener la cabeza en llamas. Hilarious. ¿Escribirías el libro como entretenido? You describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Think you'll be done reading soon? Nah. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. Es nuestro rollo. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Está obsesionado, con la cabeza en llamas. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Dormir y comer. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet Como las lágrimas de una viuda. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Vale, Putra debe ser la cocinera o el cocinero. Sobre tu voto vamos a hablar de la Alaska abrasada. Va a ser importante. Tell me again about scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the tongue. Vale, o sea que tiene que estar muy caliente. About your vote. Ahora vamos a la It cocina. doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Vale. Keep up the bad work. Always. Always. Me encanta la voz del demonio este. Arriba solo está Lechak, ¿verdad? Ah, no, no está ni Lechak. Podemos tocar la campana ya, lo que queramos. ¿Podemos acariciar al gato también? Ah, no, es... Esto es como el Among Us. Just do this. The meeting is called to order. Following Madison's ship to Monkey Island. Nay. Lo mismo. Nay. Nay. The vote hasn't. The mill of the. I warn you, La democracia es lenta. Meeting is. No hemos convencido a nadie. A ver. ¿Puedo acariciar al gatete? Oops. Vale. Vamos para abajo. Por aquí no. Vamos para abajo, por aquí. A la cocina. Oh, antes de nada. Flare Gorey. Flare? Yes. No sale tu voto. ¿A qué te dedicas exactamente en este barco? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. Pero bueno. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. Hace de todo. What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. I understand. ¿Tenemos que ayudarle? You must have some scrubbing to get to, right, Swabbie? ¿A hacer la composición esa? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Tranquila, Jaime Altozano. Flare? Yes? Can we talk about your vote on... No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife.
It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Gañote. Right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Claro. Yep. Joke's on you, Swabbie. And I guess on me too. Now beat it. I'm busy. No podemos darle el cuchillo nuestro. Nice try, Swabbie. But that's not my knife. Claro, necesita un cuchillo gordo, ballenero. A ver si encontramos alguno. ¡Oh! Nos hemos dejado de estas, me da la impresión, en el primer mapa. Guybrush lleva puesto, slips, nada, no se sabe, boxers. ¿Lo ha mencionado en algún momento? No tengo ni idea. Bueno, supongo que da igual. Voy a contestarlo. Slips. Pues no. ¿Y la otra cuál era? ¿Qué clase de dulce no es el favorito de Otis? No es el favorito. Los puñuelos. Tampoco. Madre mía, estoy en racha. It sounds like screaming, but really quiet. What's the soup of the day? Some former crew members who boxers, vale. didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Imagino que si hubiera inspeccionado todo nos habríamos enterado. O si hubiera estado atento a ciertas cosas, como por ejemplo lo de la niña, la amiga de Chucky. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. A ver, basta. I'm not sure those are quite dead yet. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I don't like spicy food. Algo que se vaya a comer el Burns on the demonio. way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Hay que rellenarlo. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Can I give you a hand washing these A fregar los plates? platos. Nah, I already did those. ¿Están fregados? Vale. That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. It won't keep anyone out, but it could keep something in. Seguimos teniendo a Murray aquí, aplastado. Pues no tiene pinta de que tengamos nada que podamos utilizar. No hemos hablado con ella todavía, ¿verdad? Chef, Putra, please call me Chef. Everybody does. Disculpa, Gordon Ramsay. No, never, but they should. Quiero convencerte de cambiar tu voto. ¿Cómo es que la gente no te llama chef? How come people don't call you chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. ¿Un chef cobra más que un cocinero? ¿Has probado solicitar un ascenso? Have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this, but LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Oh, mira, podemos preguntarle por el Alaska abrasada. No sabrás cómo prepararlo. You know how to make Sí, pero no le gusta, Of course ¿no? I can make scorched Alaska. Al demonio, ¿cómo la but hace? I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I see. Joder. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Me lo estoy imaginando y no tiene ningún sentido. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. What was Gullet like?
Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Sí. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. Entiendo. You don't say. But he had his good side. Tiene la polla He chiquita. wrote poetry. Nobody else knows that. He ¿Escribía kept it a poesía? secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Igual tiene un poema sobre dónde habría escondido un cuchillo ballenero. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. Una polla en un flan. I thought I was having an allergic reaction Hola, to J. some Sam. strawberries. How about you? Me? Zombie por matrimonio. Estaba dormido cuando pasó. A mí también me dan alergia a las fresas. Otro zombie me mordió mientras intentaba comerme los sesos. Claro, es lo más obvio, ¿no? Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wives' tale? If you didn't want to tell me, you should have just said so. En este mundo no se convierte la gente en zombie así. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not to fly. We don't want them rotting near the food. Tiene que ser You una must putada have experiences like that. ser un zombie y que tu sueño sea ser un chef respetado. La verdad. Los zombies de vudú nunca se han convertido así. Es cosa de Romero lo del mordisco, creo. Vale. Mi trabajo de payaso de cumpleaños no tuvo éxito. Mi club de brisca me dio de lado. Se piensan que solo queremos comer sesos. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. Estamos haciendo migas, al menos, con la cocinera. Are you sure you don't want to make a Scorched Alaska? Like I said, Scorched Alaska calls. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. La de Rosa de Hierro. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Vale. Thanks for reminding me. Oh. Seguro que no puedo hacerte cambiar de opinión sobre la Monkey Island. Seguro que no quieres preparar una Alaska abrasada. Necesitamos que haga el Alaska abrasada. Pero para eso tiene que llamar la gente del barco chef. O al menos Lechak tiene que nombrar la chef. Y es con el que nos falta hablar. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. You, Swabbie, come over here. Perdón. Estoy aquí. New to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabbie? Ah, me he dejado papeles en la cocina. No me he dado cuenta, tío. Guybrush, Paco. Espada sangrienta el temible. Barbaloca el imberbe. Saca ojos el temerario. Con grumetillo me vale. Me gusta este. Barbaloca el imberbe. Crazy Beard, the beardless. Look, I'm just going to call you Swabbie. Barbaloca el imberbe. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Vale. Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think limpiarla of o it qué? as a team Es un ejercicio que fomenta el espíritu de equipo. What? I won't. ¿Qué hay que hacer? ¿Con la quilla? ¿A las 4 de la mañana? ¿Cómo? ¿Puedo volver a entrar? Atreverme a entrar, ponía. Shouldn't ye be swabbing? ¡Perdón! Ah, vale, podemos interactuar. ¿Hay algo nuevo? Esto. ¿Qué es esto? Keep your eyes off that map, El mapa. Swabbie. That be the one true map to the secret of Monkey Island.
procured by me at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Tocarlo con los ojos. Leastwise, not while they still reside in your skull. ¿Puedo apuñalarlo? ¿Y pasarme el juego? No. ¿Qué pasa si me... ¿Puedo quitármelo delante suyo? No. Sería gracioso, la verdad. Stop! No one's allowed in my inner sanctum. Acabo de apretar una bola antiestrés, no sé si lo habéis visto. What do you want, Swabbie? ¿Por qué se empeñan en encontrar el secreto de Monkey Island? Creo que he averiguado cómo llegar a Monkey Island. Solo es una sugerencia, pero Putra se merece un ascenso. No deberíamos mencionarle a Guybrush. She makes a mean eyeball soup. And when I say mean, I do mean that quite literally. Did she put you up to this? Putra has been trying to wrangle a promotion out of me for years. Go tell Putra her plan failed. And to make sure she's at the keel hauling at 4. Ha funcionado. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Vaya. ¿Se le tiene que ocurrir a él o qué? Swabbie. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabbie Report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Qué aburrido. A sus órdenes, capitán. A ver. Examinar el informe del grumete jefe. Informe del grumete jefe. Anota desórdenes que encuentres a bordo. Requiere la aprobación de Rosa de Hierro. ¿Cómo los apunto? Tengo que, a lo mejor, acercar el... Por ejemplo, subo arriba. Aquí esto estaba sucio. ¿Puedo coger y arrastrar el informe? Sí. Disgraceful. Me lo imaginaba. Deplorable. ¿O puedo ratear al demonio? Uy. Looks like it's empty. ¿Esto cuenta? Debería estar cargado. No, no cuenta. Aquí no parece haber nada. Ah, sí, voy a la cocina, un segundo. No, no tiene pinta de que pueda hacer nada. Para abajo. Aventurarme en la cocina. A ver. Añadir esto al informe. ¿Me deja? It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. A ver, ¿puedo leerlo? ¿Qué ha escrito? La cocina es un desastre antihigiénico. Vale. Repasar la solicitud de ascenso. Coño, no había visto esto. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get que le caigo bien a entertainment LeChuck, dice. Claro que sí. Lo que tú digas, crack. Putra makes a compelling case for promotion. Se lo llevo y punto. A ver. What? What? Toma. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times. Pero sus argumentos son buenos. Léalo. Now get out of here so I can think. Vale, pues nada. Mejor me largo. ¿Nos lo hemos guardado? Sí. Chat, necesito mear. Llevo un rato meándome. Ahora vengo. A ver. ¿Por dónde íbamos? Tenemos 2 de 5. ¿Qué más desastres? Aquí abajo hay desastres en la bodega que podemos apuntar. Supongo que es 1 por zona. La caca, por ejemplo. Se habían quejado antes de que le estaban dando de comer demasiado a los pollos.
Ah, mira. It's revolting. And it's a slipping hazard. La escotilla engrasada también cuenta. A ver. A lo mejor algo por aquí. Está muy sucio o algo así. Yo de pie. Yo de pie. ¡Uy! 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 ¿Qué haces tú aquí? He's pretty securely pinned there by the Yo me veo de pie, There's pero also a knife in suelo his back, limpiar la tapa but that's clearly not why he's cuando stuck. he hecho un estropicio. Ay. Bonito cuchillo. ¡Oh! That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. Sacar. You Al nene. clown. That isn't gonna do any good. You clown. It wasn't even bothering me. Te vas a quedar aquí, que lo sepas. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a Vamos a bat to picarle. get rid of old gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines. No, no, Swabbie. ahora soy el grumete jefe. Dirás grumete jefe. Well, that's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. ¿Es suya la rata? Fantasma, ¿qué hay? Más te vale usar un tono más amistoso conmigo. Soy el único que sabe que estás aquí. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Bien visto. Guess you've got me there. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? Es la magia de los videojuegos, Curaino. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Tenemos 6 minutos aún, tiempo de sobra. Más te veo en un tono más amistoso conmigo. Una vez que zarpemos, lo más probable es que el timón te haga papilla. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity. Nunca me habían amenazado así. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. 8 minutos en How realidad. about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon. Mandri. I'll get you for this. Nos vemos, crack. Gracias por el cuchillo. Vale. ¡Progreso! ¡Progreso! ¿Cómo vamos con las...? Mira, aquí está el cuchillo. Era... esta. Nos falta una. Caca de pollo fantasma en la bodega. Que están las provisiones agotadas, a lo mejor. It's like no one on this ship has heard of recycling. Pues sí. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Rosa de hierro, que está aquí. Pati. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't know that, Anótalo. Bob. El tío que estaba ahí abajo enganchado. No sé si podría haberlo anotado, a lo mejor. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you Informes. take in the whole stack? It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. Igual lo firma sin leerlo. El ascenso de la cocinera. Ojito. El cuchillo ballenero. I found your knife. Vamos volando, tío. Knife. Thanks, Swabbie. Vamos volando. I have no idea how you pull that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Bien. Hemos conseguido un voto. ¡Ay! He clicado fuera.
I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts. Shouldn't ye be swabbing? Ye be swabbing. Toma. I don't like the way you're eyeing my map. ¿No se lo da? Toma. Paperwork? Okay, hand it over. Ay, ay, sin leer. All stamped. Sí, señor. Now please give me some peace and quiet. Vamos. A la cocinera. La solicitud de ascenso. Chef Putra, you're officially promoted. Chef Putra. I'm a chef. Chef Putra. O sea, qué gusto, cuando Thanks, Swabbie. You're amazing. vamos resolviendo I owe you one. las cosas rápido. Tenemos una lista ahí larga de cosas pendientes y lo estamos resolviendo todo rápido. Vale. Ahora el Alaska de mierda ese. Now that you're a chef, La Alaska abrasada. Alaska? Of course. I have to warn you though, it's not going to be very Y spicy. lo necesitamos It'll be spicy. fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Tendremos que añadírselo nosotros por nuestra cuenta, a lo mejor. Caspa en lata. Le ha echado caspa de su cabeza. Thanks. Joder. Probarla. Salty. ¿Ha salado? Sweet. ¿Cómo? Una Kuma Nomi. Un poco, sí. Vale. Necesitamos... ¿Qué había dicho de la pimienta? ¿Dónde se consigue más? Very, very, very hot and very empty. So, chef. ¿Y dónde podemos conseguir más? I'll let you get back to cooking. Vale, esta va a ser cuando cambiemos de opinión a rosa. ¿Dónde puede haber picante? Ay, ¿a ti cómo te cambiaba? Ah, el libro. Vale. A lo mejor el demonio nos puede decir dónde sacar el picante. Working hard? Never. Never. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. Este ya se lo dijimos. Keep up the bad work. Always. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me, even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker. Vale. To the tongue. For the tongue. Working hard? Never. Keep up the bad work. Always. Pedir cuchillo, oveja, sí. Vamos a ver. El catalejo ya lo usamos. Esto no creo que sea picante. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. ¿Dónde habrá picante, tío? ¿Qué necesitábamos para convencer a Rosa, ahora que lo pienso? I still think you should vote. I don't want to talk about that now. Ah, era... Crisis of faith. Sí, la crisis de fe. Okay. Tenemos que solucionar su crisis de fe. Hostia, ni puta idea de cómo. These open plan offices are... I guess it's a good sign. Flair? A ver, ahora que te hemos dado el cuchillo... Ah, es verdad, lo de tu obra. ¿Para qué era la obra? Era una obra sobre... Ahora que lo pienso. Era una obra musical sobre LeChuck. A lo mejor eso inspira a Rosa. ¿No? Flair? Well, how come you stabbed? He asked too many questions. How many questions did he ask? One. Flair? What do you want? No debería preguntarle tanto. I want to check it. Relax. I'll vote with you. Will do.
¿No puedo revisar la caja otra vez? No. ¿Me petate de cosas? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. No. It's probably fine. I wonder what it's made out of. Yo también me lo pregunto. I don't think so. No, no podemos combinarlo. ¿Galletas? No. Supongo que es simplemente para dárselo a los pollos. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Y fuera teníamos el ancla y el tonto este que está enganchado. Sí, lo de la armadura de caballo, Edward. Tiene huevos. Está ahí en el inventario y no sirve de nada. Dale la tarta al pollo. Ah, mira, no lo he pensado, es verdad. Podríamos darle la tarta al pollo, a ver. Hey, Gullet. Provocar. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. Or you lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Vamos a girar el timón a saco. Igual si lo sacamos de ahí... Uy, otra puta vez, tío. Igual si lo sacamos nos ayuda. Pero voy a probar primero a girar el timón. Que se joda. Se escuchan sus gritos. ¿Podemos darle algo al gato? No. Toasty. Esto tiene que servir de algo, ¿no? ¿O es una referencia simplemente? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Bob, I confess I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. Preguntarle por su trabajo. I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. ¿Ya está? What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I mean... Sí, sí. I'll see what I can... A ver. ¿Hay algo más que podamos hacer antes de bajar? A ver. Creo que no. Los papeles de Rosa se los devolviste. No. Tienes razón. Bueno, espérate, ya que estoy. Gracias por el recordatorio. Voy primero a ver qué ha pasado con el capullo este por mover el timón. Hey, Gullet. No pasa nada. Get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. Or you lose a leg or something. Dice lo mismo. I'll be sure to pass that along. He's pretty secure. ¿Podemos usar algo? Me imaginaba que la comida para los pollos no funcionaría. Hay dos escotillas más, sí, pero no me dejaba abrirlas. Aunque no he probado el cuchillo en ambas. A lo mejor es eso. Vamos a ver si nos desbloquea algo. ¿Cómo? Pero si ya lo ha firmado, ¿no? Están sellados, It's a stack of papers stamped by LeChuck. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. ¿Y qué coño hago con esto?
It's a stack of papers stamped by LeChuck. Se los llevo a la de abajo, es la contramaestre, yo qué sé. No. These open plan offices are all the rage now. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabbie. Perdón. ¿Puedo dártelos de nuevo? Paperwork. Okay, hand it over. Si ya los has sellado. Like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Ponía que ya estaban sellados, ¿no? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Paperwork. Okay, vale, da lo mismo. I feel like the supply of paperwork is Solo endless. firmó lo de Petra. No sé, no para de firmarlos todos. Now please give me some peace and quiet. ¿Tengo que dárselos varias veces o qué? No entiendo. Paperwork. Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork. All stamped. Puedes coger el mapa cuando hace la acción. Ah, pues, a ver, no creo. Paperwork. I feel like the supply. No, no puedo ni mover el ratón. No. Pero bien pensado. Mientras esté aquí, no creo que podamos hacer mucho. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Fuego demoníaco. Sí, yo creo que no se pueden devolver, que son simplemente para hacer la misión de Petra. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Es como si no hubiésemos hecho nada con esto. It's a stack of papers stamped by LeChuck. No vale de nada. Vale. Bueno, todo el progreso que habíamos hecho, estoy perdido. De nuevo. Vale, pensemos. Nos falta el picante para el Alaska. Esto nos daría el apoyo de flambé. Y luego tenemos que ayudar también a Flair a componer la canción que sospecho nos daría el apoyo de Rosa de Hierro y por consiguiente el de Putra. ¿El de Putra no lo tenías? No, Putra era simplemente para que hiciera el Alaska ardiente ese. Putra nos ha dicho que votaría lo mismo que vote Rosa. Y luego, cuando consigamos lo de flambé, podremos darle el libro al colgado este. Ready for cannon firing. Empalar la Alaska abrasada en el palo ardiente. Promising, but inconvenient for carrying around. Hostia, me han dado la opción. Hay más cachos de fuego donde pueda ponerlo. Calentar el... Apenas está caliente ya. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Sweet. La pimienta no tiene que ver con el fuego. Me lo imaginaba, pero parece que no. A ver. Igual con la cabeza del señor este. No, porque es dársela, simplemente. Looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Bien. These things get more sophisticated every year. Y no pasa nada más. Puede que... A ver, hay fuego dentro de... el camarote de LeChuck. De hecho, este fuego es diferente. Pero no podemos seleccionarlo, parece. Hardly any warmer now. Nah.
What do you think you're doing, Swabbie? Back where you belong. ¿Y si quemo los papeles? No. Pregunta a la Murray. Venga. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. ¿Y cómo pretendes quemarme? Falsificar la firma de LeChuck. These are signed already. Joder. Podría haber falsificado lo de... A lo mejor hay diferentes formas de hacer esto. Podría haber falsificado el papel de chef para ascender a la otra, a lo mejor. Interesante. Vamos a ver una pista, venga. ¿Cómo consigo el voto de Rosa de Hierro? Ha perdido la fe, parece que tendrás que devolver la esperanza. A lo mejor allí tienes algo que sirva para motivar a la tripulación. El folleto. ¿En serio? ¿Dónde coño está? Aquí. Leer el inspirador folleto para tripulantes. Espérate, se lo voy a ofrecer. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing. Ah, pues mira, no necesitábamos la canción. Pensaba que sí. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anyway. O a lo mejor hay varias maneras de resolverlo. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. Vale, uno menos. El de flambé, a ver si nos da una pista sobre cómo conseguir el picante. ¿Cómo podrías avivarla a su gusto? Flambé ha descrito la Alaska abrasada como comerse un atizador al rojo vivo. ¿Cómo podrías crear ese efecto? No tengo ni idea. El esqueleto boca abajo está ardiendo. Es verdad. Nah, no funciona. A ver, voy a revisar la cocina. El atizador es lo de encender el cañón. Ya lo hemos probado. Sí, se supone que tenemos que hacerlo súper picante. ¿Podemos meterlo en la olla? Hardly any warmer now. Nah. Ah, por cierto. Igual podemos convencerla. So, chef. O simplemente va a votar lo mismo. I just want to confirm your vote on going to Monkey Island. I'll be for it. Que Rosa. Sí, Okay. va a votar lo mismo que Rosa, simplemente. Nos quedan flambé y el colgado. Vale, voy a volver a intentar esto. That seems promising, but inconvenient for carrying around. That had better be the sound of you working, Swabbie. Ready for cannon firing. No puedo tocar nada ahora mismo. Y no me lo puedo llevar, ¿no? Y no puedo meterlo aquí. Aunque va a salir volando. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Tenemos que usar algo con esto primero. Ready for cannon firing. ¡No! No quería hacer esto.
Oh, cortar la punta. ¡Ojo! Ahora sí. Va a estar quemado, qué asco. Vale, no era tan complicado en realidad. Para ti. A ver si funciona. Cortar el atizador, ¿sí? Ahí está el libro. Lo has soltado. It sears me inside, like a lost love. Like a lost love. Hey, there's some missing. Como un amor perdido. Well, much respect, Swabbie. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours, the one with the monkeys. Me gusta mucho el demonio este. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but... ¿Qué ha pasado? Ahí le da a la coma. Yes. Quería darle al... Quiero llevarme el puto libro, no preguntarle por él. Not reading this. Can I borrow it? Sure. I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Genial. Con un día me vale. A ver. Para ti, hermoso. Hey Bob, I've got a great book for you. Disfrútalo. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. I think I've got everyone's support now. Vale. Time to call for another vote. ¿Ahora? ¿Qué pasa con la canción? Tengo curiosidad. Ya está hecho lo de la cabeza ardiente, Nifet. Flair? What do you want? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. No hay ninguna manera de darle algún tipo de inspiración o algo así. No. ¿Por qué tenemos aún el mapa del árbol fregona? Bueno, está hecho esto. Igual es para más tarde. Pedir otra votación. You want another vote? Go ring the bell yourself. Voy. Dios mío. Lo mismo era algo del primer mapa. Aunque muchos objetos se han quedado... No han pasado al segundo capítulo. Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. So then you went to Monkey Island? Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. Cierto. No ha terminado el capítulo. Vale, o sea que todo lo de la canción a lo mejor todavía puede funcionar. Hay que hablar con LeChuck. Shouldn't he be swabbing? Creo que hay que hablar con este. What do you want, Swabbie? ¿Por qué se empeña en encontrar el secreto del hechizo ese de la poción vudú? Va fenomenal. ¿Cómo? Guybrush Threepwood no fue a Monkey... Ah, esto no se lo hemos dicho aún. No sé si es buena idea. Guybrush Threepwood is a fancy-pants-wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of hell. Madre mía, qué rencor. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabbie. Now get out of here so I can think. No parece para tanto. What do you want, Swabbie? Swabbie. The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think. El barco vibra y todo cuando grita. Aunque creo que ya se lo hemos preguntado antes. No. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power
to be harnessed. Power. And as an added bonus, Los it will drive Freakweed over the edge of madness. Está muy bien doblado, el juego entero. With 2 O's. What was your name again? Swabbie, with 2 B's. Un grumetillo con 2 L's. Porque le hemos corregido en el nombre de Threepwood. Le importa que mire el mapa que estaba agitando antes. Mind if I take a look at that map you were waving No le va a hacer ninguna gracia. Don't touch the map. Seguro no puedo echar una ojeada al mapa. Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being keelhauled. Keelhauled. Hay una canción de Al Storm que se llama así. Que es básicamente eso, que te pasen por la quilla. I'll just go swab something. ¿Puedo echarle un ojo con esto? ¿Con el doble monóculo? No. Tiene que haber algo que puedo utilizar. Le puedo pintarrajear un cuadro. Uy. Creo que no hay nada más que podamos utilizar, ¿no? ¿Me enseña Murray? No. Pues para afuera. A ver. Espérate. ¿Qué nos queda? Enviar a Murray con la capitana Madison. Ah, con el... Joder. ¿Con el cañón, a lo mejor? ¿Qué ha pasado? De 2 campanadas y va cubierta. ¿El capitán? Pero no hay nada que me haya dado una pista para ello. Y no puedo meter a Murray en el cañón. Ahí está. Okay, Murray. I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Sí, lo hay, sí. Manda una pista para que tenga que subir el capitán para algo. Prender el cañón. I better get my hands on the Chuck's map first. Ah, necesito primero el mapa. Vale, por eso lo dices, ¿no? Para que me cuele en el camarote. Bueno, me lo habéis spoileado, así que voy a hacerlo. No me digáis estas cosas, porfa. Aunque esté atascado un ratillo. ¿Cuándo me han dicho lo de que tengo que darle 2 veces a la campana? Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Flay you on alive. These open plan offices are all the rage now. A ver. En el papel de las campanas. Ah, ¿lo ponía? ¿En serio? Lo de que puedes hacer que venga. Vale. Creo que lo leí al principio y no me acordaba. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. ¿Puedo pintarrajearle algo? If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Pero vale con esto ya, con haberlo mirado. Simplemente. Hay que robarlo. Un momento. No puedo copiarlo. Espera. Tengo el mapa del árbol fregona. ¿Cómo no va a notarlo? Por el amor de Dios. Dale, es un bosque. El mapa Ay, ese. qué torpe soy. No hay bosques en el mar. Se me ha metido tu polla en la boca. ¡Ay! ¡Qué torpe! Bueno, hagamos como que tiene sentido, ¿vale? Gracias por la raid, cabra. ¿Qué tal ha ido el stream? ¿Cartones? Te vas al sobre. Que descanses, tío. Nosotros estamos, supongo, a punto de terminar el capítulo.
Vale, mapa del secreto de Monkey Island. Descansa, tío. Espero que hayas tenido buen stream. Empieza la búsqueda en la zarza de frutos rojos. Sigue la mano de mono de piedra. Cíñete al camino junto al pollo de madera. Pasa entre las abejas y fíjate en el letrero. La X indica el lugar. Muy bien. ¿Ahora ya podemos prender el cañón? ¿Para mandar a Murray? Sí. Lo siento, Murray. Qué de putadas le estamos haciendo, ¿eh? La calavera prensada. ¡Ha funcionado! Y ahora tenemos que seguirles. All hands, stand by to make sail. ¿Y qué va a pasar con el de abajo? Días después. We're nearly there, me hearties. Me hearties. Shores of Me encanta. fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Tío, no se la puede pelar más. Extra grog rations for everyone. Ahora sí. ¡Vamos! Hey. All right. Uy, ¿se acaba de quitar el parche? ¿Cómo la lía el hijo de puta? Ups. ¡Es idiota! I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Todos tiran el sombrero y él tira el parche, el subnormal. Te mueves como un hipopótamo herido. Duelo de insultos. Voy a ensartarte como un cerdo en un espetón. Estás tan oxidado como ese cuchillo de untar al que llamas espada. Acabemos rápido, tengo una cita con el secreto. Macho, este está bien. El de que está oxidado, le va a joder, que está mayor. You're as rusty as that butter knife you call a sword. We're both still sharper than you. Whoa, okay. Decent comeback. Venga. Why don't you try again? Duelo de insultos. Vas de fanfarrón, pero eres un fantasmón. Vas de que sabes, pero te falla el sable. Vas de machito, pero te tiembla el machete. Vas de presumido, pero pierdes el cuchillo. You're all bluster and no luster. Well, you're all custard. Ha costado. Esta la he ganado yo, definitivamente. Hey, cheating! I won that round. Anótalas que seguro tienes que hacer duelos con todos los Monkey Island. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or Tengo buena memoria. like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? A ver. What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? A ver. Como la batuta de un director. Te está diciendo adiós. Limpiaré el suelo contigo en cualquier caso. Ay, no lo sé. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabbie! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, ¡Ay, Dios! Threepwood. ¡Nos vamos a la verga! La espada detrás nuestra. Buena memoria, J-Sam. Aunque no lo creas. Parte 3. Regreso a Monkey Island. Oh, claro, ahora tenemos que aguantar la Good thing I can respiración. still hold my breath for 10 minutes. Vale. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Lo que tiene tu padre es un embustero. In this story? Experto. 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Muy bien. Chat, lo vamos a dejar aquí. Guardemos la partida. Imagino que se ha guardado automáticamente. Voy a hacer un guardado extra. Y mañana continuamos. Es buen momento, que justo acabamos de empezar el tercer capítulo. Muy chulo, la verdad es que me está gustando mucho.
Hacía mucho que no jugaba una aventura... O sea, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que jugué una aventura gráfica de estas. Ya no point and click, sino con este sentido del humor y demás, y este tipo de puzzles.